Adamne Benna. Oui. Ben. Oui. Oh. Anya kafo jamana koni fanga yelema okera. Oui. Président Bandao alini Muktarwan. Olu koni bolo bora barawla. O shini yere femi président Kura Kayamagan Kura. No ye Ashimi Koita akanka ikale Cour suprême mau nyakoro. O baraw olu blale no shinina. Oh nga femi fanga dafri ananani kololo chamani. Sabula ka damne CEDEAO Union africaine francophonie katase France yere ma ko coopération militaire Banque mondiale fene ta fora ko ni bela jilen ko ni anglo. Oh mi me an nafa bi kusube o ye France tay France kele nga tafo iya kiwariya iya me chugodi ye famu nyumen surala hakli jagabo nyumen meseka ke wala sa mugo waseka akofamu ka anga coopération militaire ka suspendu che munedo Mas pour la première fois je suis d'accord avec Bakoro s'il est sincère. Hein? Oui. Parce que bamanango i jɔlen tɛ kɛnɛ min kan n'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so. Siga t'a la. Donc an ka laɲini ye de k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que u ma se ka foyi ɲɛnabɔ san 8 ni e ko k'i b'i ka coopération suspend donc an bolo o ye tamasiyɛn ɲuman ye c'est pourquoi on a crié alléluia quand on a vu cette décision des autorités françaises an ko ko nin ye ala tanuko ye donc o de kɛra an bolo nafa de b'a la ka ɲɛsin Mali ma mais kɔlɔlɔ ma y'a la quoi ni kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ b'a la France de bolo sinon ni baara o baara bɛ sen na et puis pour u b'a essayer ka bumu da mɔgɔw ɲɛ la ko caman bɛ ka Mali suspend a bɛɛ ye kelen de ye c'est la France CEDEAO instrument français Union africaine instrument français France de b'o bɛɛ manipuler francophonie ni jamana o jamana na francophonie y'u yɛrɛ ta ye kama donc Banque mondiale parce que olu de b'anw ka français fa ko jalalatigɛ donc ka bɔ u yɛrɛ ka barika na a bɛɛ ye kelen de ils font semblant comme si c'est le monde qui est sur le dos du Mali alors que c'est la France qui est en guerre contre le Mali par procuration mais cette fois-ci a dévoilé là o de dankɛnɛmayara dɔw kun tɛ ka se ka fɛn dɔw faamuya ni événement dernier événement nana kɛ sababu ye k'a kɛ panparanpaki ye bɛɛ y'a faamu sa min bɛ sen na donc on se prépare en conséquence an b'an yɛrɛ labɛn cogo di an bɛ gagner parce que u tun dogo mɛ dɔw kɔfɛ ka guerre kɛ mais maintenant c'est à visage découvert que la France est en train d'attaquer le Mali. Merci. Kouati a ko nana i bɛ se ka mun fɔ an ye dongana kuma kɔnɔ Faransi ka baara ɲɔngirili an fɛ. Masa bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la kɛlɛ ye fɛrɛ de kɛlɛw bɛ kɛ kun min kama a dɔ la n'an sera aw fɛ yan an bɛ a kun ɲɛfɔ siga t'a la mais fɛrɛ min sigilen don sen kan tuma dɔ la dɔw b'a ɲini k'a fɔ k'an ka don fɛrɛ kɔnɔ ko k'o ɲɛf'i ye o tɛ ɲɛf'i ye fo ka diɲɛ wuli n'i y'o faamu o don n'i m'a faamu salamu lafiya Mas ni faamaw kan k'u hakili to ko kelen na minnu tun nana fanga la i bɛ ka binnen kɔ a yira k'a fɔ Ala ka latigɛ kɔnɔ bandaw yɛrɛ mɔgɔ min kun sigira a kɛra maa ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kun jɛlen donna ka nali a bɛ se k'o fɔ quoi mankan ma k'a ka naliko la nka a nana kumaw dɔ kɔni fɔ dɔw nana fɔ ko Bandaga nin kuma in b'a kun kan c'est à dire que a ye kuma minnu fɔ ni tɛgɛrɛ fɔra a kunna discours min don a bɛ na fɔ fangaban discours don quoi c'est à dire que a y'a laban discours min kɛra fɛ wagati laban discours de don e kɔni y'a fɔ voilà e kɔni a tɛna foyi wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan daminɛ k'ale ka fatiha fɔ ale taara daminɛ wala danni na donc fɛn tɛ se ka kɛ bilen quoi a bannen quoi ko bannen donc o la an nana kɛlɛ wuli ka ɲɛsin kɔkɔmɔgɔ de ma yasa olu kelen don ka fɛn min ta ka da fangaw kan ne bɛ fangaw kari o ka jɔ olu nana Ala minɛ ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma 20 janvier la mɔgɔw commencera k'a faamu k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka jɔ ko kɔrɔ maliyɛnw dun mago bɛ fanga la fanga min n'a bɛ se ka jɔ i bɛ ka nana n'o mankutu de ye bandaw bɛ démissionner kɔrɔ min b'a la maliyɛnw bolo hali ni caman tɛ se k'a ɲɛfɔ c'est comme n'a fɔ mɔgɔ jɔlen don donc o mɔgɔ jɔlen ɲini nɔ kan 20 janvier a yira bunahadamadenw na ko bandaw tɛ se ka jɔ
o 20 janvier kelen kɔ o taara sigi dɔ kɛ pont non Jamena yanni sigi bi kɛ an ko Jamena sigi kɔni foyi tɛ bɔ nin kɔnɔ ni bɔnɛ tɛ parce que pont sigi kelen kɔ i bɛ ka fanga binna Jamena sigi kelen kɔ Bandaw ka fanga firila Idriss Déby ni kɛra kelen kan yɔrɔ wɛrɛ ne ko mɔgɔ ma n ko bɛɛ b'a dɔn an bɛ k'an tuguban ca de Idriss Déby kelen binnen kɔ turu bɛ mɔgɔ min na o dɔnnen don i y'a kuma fɔ yan dɛ Bandaw nana bi Bandaw binna c'est comme si n'a fɔ Faransi kun ka labɛn ye maa wɛrɛ de k'a kɛ c'est comme si n'a fɔ a kun t'a kalama min bɛ sen na a bɛ k'a yɛrɛ kɛ ten quoi c'est comme n'a fɔ fanga in binna maa wɛrɛ fɛ minnu kun tɛ Faransi ka mɔgɔ yelenw ye donc sisan fanga Bandaw ka fanga oui c'est comme plan dɔ tun bɛ Faransi bolo min tɛ nin ye quoi o fanga binna an nana mun ye fanga binnen ma min kɛ Faransi la sisan premier ministre ko fanga dilen M5 ko o de mankan cayara mankan fɛn bɛ sen na bi fanga binni ko mankan tɛ dɛ. ok an bɛ tila ka don yen Sam ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Ben ma an ka tɛmɛ fɔlɔ ok Janginɛ Ben. bon ni bɛ Ben ɲininka dɔrɔn ale fanga binnen kɔfɛ a ye bɔli dɔ kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Russe ye k'an ka wele bila o ma mais bi bi in na maliden caman bɛ k'a fɔ yan'an ka wele bila mɔgɔ caman ma an yɛrɛ ka se k'an jɔ an yɛrɛ sa yala fɛɛrɛ tɛ Ben yɛrɛ bolo Mali yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ jɔ i so la. ok voilà. A bɛ fɔ ko pour que i ka bin souvent i kelen bɛ se ka bin mais pour que i ka wuli i mago bɛ mankan ni a jɛlen dɔ tigɛ la k'i dɛmɛ i ka wuli diɲɛ bɛ cogo min na bi a sɔgɔlen don ka don ɲɔgɔn na diɲɛ jamana tɛ kelen pe tɛ tariku la min delila ka bin gɛlɛya kɔnɔ min kɔnɔ fɛrɛlen i komi anw ta ye ɲɔgɔn k'a wulila a kelen na an sɔnna a ma ko san caman kɛra k'an ka armée buruja k'an na dɛsɛ k'an na an firi an disi kan gɛlɛya min nana bi a kɔnɔ ka don an bolo surtout maa min ye gɛlɛya in dilan ka bɔ Libi n'a ye ka na cogo an kan n'o ye Faransi ye ni maa bɛ ɲɔgɔn na maa min ka fanga ka bon i ta ye a sera k'i ka jamana minɛ k'a bila bolokɔnɔmɔgɔya la o wagati i bɛ mɔgɔ fana ɲini min fanga ka bon n'o ye donc o de la sinaya bɛ diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ o kegunya kɔnɔ an b'an ka nafa ɲini o kɔnɔ anw taara Faransi yɛrɛ bɔ Allemagne bolo diɲɛ jamana bɛɛ bɛ dɛmɛ ɲini mais n'i m'a faamu orgueil ka di maliyɛnw ye orgueil ka di mɔgɔ caman ye an kelen ka jɔ an yɛrɛ ye ni armée min filɛ i bolo u y'a ci depuis accord de défense fɔlɔ signena Mali ni Faransi cɛ le 6 mai 1985 san 36 an ka armée ni Faransi armée bɛ ɲɔgɔn bolo sous Moussa Traoré ka se bi ma i bɛ ka réactualiser le 16 juillet 2014 donc ka se bi ma o accord de défense b'a n'olu cɛ an ye mun sɔrɔ minan t'an ka sɔrɔsiw bolo formation tɛ yen ka tila ka gɛlɛya suguya daw kan i tɛ jugu yɛrɛ ɲɛda dɔn min na parce que Faransi kɛlen don k'o gɛlɛya sugu de kɛ an ka dugukolo 100 sara la 80 tɛ an bolo donc nin bɛɛ tonnen bɛ anw kan olu yɛrɛ bɔra kɔfɛ ka na ko 20,000 hommes o b'anw ka jamana kɔnɔ a ja mɔgɔ bɛ na mɔgɔ ka jamana kɔnɔ minnu k'an ka jɔ an kelen na est-ce que i delila k'u ye k'u bɔra ko MINUSMA ka taa i y'u ye ko barika ni ka taa wa mais n'i ko sisan an bɛna mɔgɔ ɲini min b'i jɔlen to Vladimir Poutine k'a fɔ Sarkozy ma k'i ka jamana ni ka dɔgɔ mais i bɛ kuma kojugu ko n'i m'i da fara ɲɔgɔn kan ne b'i ka jamana écraser min b'o fɔ n'o ye Vladimir Poutine ye f'a bɛ kɛ i ko Sarkozy ye vodka Russie dama tɛmɛ a ka kuma bɛ caw caw a da kɔnɔ n'anw ko an bɛ taa an tigɛ d'o ma wa kunun an n'o ye tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ Baba Modibo Keyita tile la ani nisɔndiya bɔra an ɲɛ b'u la u bɛ ka lamaga min kɛ Syrie an ɲɛ b'u la u bɛ ka lamaga min kɛ Centrafrique donc wagati dɔ sera qu'on soit réellement au-dessus des passions et de l'orgueil k'a lajɛ an ka jamana bɛ bɔ nin lajaba kɔnɔ cogo di an tɛ on ne sous-traite pas la défense nationale comme l'a dit Modibo Keyita nka ni gɛlɛya donni giriya i bolo i bɛ ɲuman ɲini i yɛrɛ la o kama bi an y'a laɲini an k'an tigɛ di Russiw ma n'an sera k'an tigɛ di Russiw ma sanji 5 kɔnɔ an ka armée ka wuli ka jɔ an sen kan o don kama an bɛ se k'an yɛrɛ lakana nka gɛlɛya min b'an kan bi n'an y'a nin dusu lajɛ a bɛ compliqué. mais bɛnɛ bɛ ko mun fɔ nin kunu IRSS ani bi Russie est-ce que danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis n'i ye kɛlɛ fɛnɛ ta fɛnɛ u b'a fɔ l'argent même c'est le nerf de la guerre musaka ko t'an fan fɛ bi est-ce que Russiw yɛrɛ est-ce que u koronnen tɛ dɔɔni sabula kɛlɛ bonda cayalen n'u bolo kɛlɛ dun tɛ taa ni musaka tɛ. voilà ni Russiw koronnen don an tun t'a to Russiw yɛrɛ k'o fɔ parce que jamanaw bɛ yen u ka économie normale sɔrɔw tilalen don o bɛ bila a dan ma ni ne bɛ taa diɲɛ jamana yɛrɛ fonctionnement ni jamanadenw ka sɔrɔ jidi ni jamana ka bɔ nɔgɔla la
ni sɔrɔ bilalen bɛ kɛrɛfɛ o tɛ don diɲɛ foyi la ni guerre tɛ parce que le premier ministère de l'économie dans ce monde là c'est le ministère de la défense diɲɛ kɛra wula kɔnɔna de c'est malheureux mais c'est la loi du plus fort min bɛ se bɛɛ la o de ta ye wari c'est pourquoi mɔgɔw waritigiba bɛɛ bɛ armée ba ɲini ni armée ba tɛ min bolo o bɛ taa ka sécurité kalifa États-Unis na toutes les puissances diɲɛ kɔnɔ ni wariba b'i bolo i bɛ armée ba de jɔ i tɔn kɔfɛ n'o t'i bolo i bɛ se k'o kɛ on a échangé avec les autorités russes don min an taara ambassade da la ambassadeur y'a ka premier conseiller bila ka bɔ ko la Russie est prête à venir aider le Mali la Russie n'attend que les autorités maliennes donc ni e ni ne ko an bɛ kuma wɛrɛ fɔ o kɔfɛ a fɔra vidéo la a bɛ bɔlɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ y'a mɛn donc o la an b'an bila olu nɔ la quoi an ka to yen sinon gɛlɛya min bɛ Faransi kan bi ala b'o dɔn o bɛ dɔ bɔ nka o bɛ n'u ta u ka sɔrɔdasi 5,000 ni 100 bɛ cɛncɛn fuga la. ok Kuyate an y'a ye k'a fɔ k'u ka coopération jɔ a jɔli kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka k'a la ka ɲɛsin anw ka jamana ma coopération yɛrɛ nasugu jumɛn de bɛ anw n'u cɛ nin kɛlɛ in yɛrɛ la Faransi kɔni. Mas bɛɛ ni ye kuma daminɛ ni laseli dɔ ye o ye i jɔlen ti ye kɛnɛ min kan ko n'i sɔnsora a bɛ fɔ k'i taara olu ka coopération jɔ ni san cɛ fɛn ma yɛlɛma foyi ma yɛlɛma donc ça peut vous dire que hali ni Faransi bɔra bi ka taa sɔrɔ a ma sura mɔgɔ la peut-être mɔgɔw bɔ a kalama de kɛlɛ banna mɔgɔw bɛ bɔ a kalama ko Faransi taara ko kɛlɛ banna mɔgɔw bɔ a kalama o sira de kan vous savez fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw b'u kɔnɔ fili parce que anw ka jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ caman kɛra faamaw ye ka taa sɔrɔ u ma kalan kalan fasugu jumɛn mɔgɔɲa kalan caman b'o kalan kɛ quoi mais n taara kilasi kɔnɔ n bɛ passer cogo min na n bɛ diplôme sɔrɔ cogo min na caman b'o kalan de kɛ mais anw ye ɲɛɲininiw kɛ sira wɛrɛ fɛ o chance man di mɔgɔ caman ma k'a dɔn diɲɛ bɛ ka lamaga cogo jumɛn na n'o tɛ jɛɲɔgɔn min bɛ don an ni Faransi cɛ Faransi y'a fɔ bɛɛ la ka nɔgɔ bɔ a la o ye jumɛn ye o ye général de Gaulle ye min danna tigɛ kabi yana man ka dɛrɛya ta san 16 yana man ka dɛrɛya ta o de ye France Afrique ye a kɔrɔ ye jumɛn ye a ko pour les territoires coloniaux il ne saurait être question du self-gouvernement même dans un futur lointain et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination donc min b'a ni Faransi ɲɔgɔn cɛ o ye Faransi ka tɔnɔ bɛ se ka bila fasa cogo min na Faransi ka tɔnɔ bɛ se ka labɔ cogo min na a banna n'i ko i ti don kɔnɔ ko k'a kɛ de an k'an ta sɔrɔ Faransi ka ta sɔrɔ i bɛ écraser i bɛ faga n'i ko k'an ka bɔ o kɔnɔ ko k'a kɛ aw de bɛ n'anw fɛ yan donc an ka sɔrɔ ka ca n'aw ka sɔrɔ ye walima a ka kɛ sɔrɔ ka damakɛɲɛ i bɛ faga i bɛ gɛn ka bɔ fanga la i ka jamana bɛ tiɲɛ o de b'a ni Faransi ɲɔgɔn cɛ donc min fɛ ka min fɔ dɔrɔn ka kɛ ni jangene ka ɲininkali fana bɛn na c'est que mɔgɔw ka na fatigué b'a dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ kuma de ka di maliyɛn ye quoi kuma banbali quoi kuma banbali ye kuma jumɛn ye minnu b'a fɔ ko an yɛrɛ t'a ɲini an yɛrɛ ye o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a fɔ tugun k'an ka Faransi to yen ko Faransi bɛ ka intérêt de ɲini n'o y'a ka nafa de ɲini n'an ko sisan k'a fɔ u tila k'a fɔ an na tugun ko an yɛrɛ kan ka nafa ɲini maintenant an ka nafa Faransi de sen dalen b'o kan n'a bɛ ka Faransi kɛlɛ ko ka Faransi to ko ka nafa ɲini o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a fɔ tugun ko an ka ko bɛɛ k'o ye Faransi de k'a ka kan k'an yɛrɛ k'an jɔ sisan ka ko ɲini anw yɛrɛ ye donc n'i ko sisan bon an b'an jɔ ka ko ɲini anw yɛrɛ o nɔ kan an ka Faransi gɛn ka bɔ yen donc n'an ye Faransi gɛn ka bɔ yen ko an t'a ɲagama ye mais ça dit quoi n'i ko k'a fɔ ko mun an t'a ɲagama ye ko parce que ko ne Faransi gɛn ka bɔ yen k'a b'i kɛlɛ bon finalement c'est quoi donc ni Faransi b'i kɛlɛ sisan o i ka mɛn k'a fɔ k'an ka ɲini an yɛrɛ ye o et puis f'an k'o dɔn ko Faransi b'an kɛlɛ k'a ɲini anw yɛrɛ sisan n'an b'a ɲini anw yɛrɛ fɛɛrɛ ye jumɛn ye Nations Unies na n ko dɔw ka droit de veto de kama u ma se ka Nations Unies wuli ka fɔ k'u bɛ ɲagata k'an sɛgɛn a kɛra o tɛ ne fa bolo a tɛ fa bolo a bɛ minnu bolo olu ka droit de veto sɔrɔlen o y'an ka sebaya dɔ de o sebaya ye jumɛn ye ça c'est la guerre diplomatique c'est à dire que bi diɲɛ gun kan an ye sebaya sɔrɔ Faransi kan maa bɛ se ka Faransi a fɔ i da minɛ ka bɔ mɔgɔ dɔ la o ye kelen ye sebaya filanan kɛra jumɛn ye an sera ka laseli kɛ bi k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko Faransi b'an ka jamana in kɔnɔ jɔda t'a la awɔ o kɛra cogo di
laseli minnu filɛ ka kɛ o laseli nɔ de y'a yira diɲɛmɔgɔ la bi ko jɔda t'a la c'est pourquoi politique ça c'est à dire que bi cɛni min kelen filɛ nin ye n'a bɔra nin papali kuma la min ka coopération suspend Nations Unies comment on dit FMI ka nin kuma ninnu fɔ parce que FMI chaise bɛ Faransi de Faransi de ka bolo dalen don o ko ninnu kan olu k'o kuma ninnu fɔ o kuma ninnu fɔ kun tɛ Faransi fɛ dɔwɛrɛ si o a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ye Faransi ka dimi kuma de ye o Faransi ka jɔrɔ kuma de parce que Faransi bolo o papali kuma minnu min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ko min filɛ sen na a ko kana k'ale kɔ donc u jɔrɔlen de don u jɔrɔlen de don kɛ ok ko min filɛ sen na a kana k'ale kɔ donc c'est pour vous dire que là nous sommes aujourd'hui Mali est un état souverain Faransi mago min bɛ Mali la bi an mago tɛ o la Faransi bolo o ka bɔ a la an bɛ don min na i ko bi an bɛ fɛ de nin kuma min filɛ Faransi da Macron da a ka kuma in waleya ten a ka bɔ an da la ok Sam n bɛ ɲininkali min kɛ o de ye n'i ye an ka invité fila fɛn fɛn ka kuma lamɛn u bɛɛ ka position ye Faransi nafa ti an kan Faransi b'a yɛrɛ nafa de ɲinina yan donc u ka taa mais Russie de kana u ma jamana wɛrɛ fɔ il y a Amérique il y a l'Allemagne Chine Japon ko ko Russie kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi bɛ ka nafa mun ɲini est-ce que Russie bɛna an dɛmɛ ten fu wa ni Russie fana nana o fana bɛna nafa de ɲini Ben. Oui, au fait, les relations État-État sont exclusivement basées que sur les intérêts. Mais, si vous voulez, ni mi sago sɔrɔ la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la. En même temps, partenariat gagnant-gagnant, n'i y'o da i kɔrɔ, e ni ne ka jɛɲɔgɔnya, i bɛ nafa sɔrɔ, ne bɛ nafa sɔrɔ. Ani partenariat gagnant-tiant, ne bɛ nafa sɔrɔ, e ka jamanadenw bɛ faga san kɔnɔntɔn, don o don kunun ka fisa ni bi ye. N'i y'o fila da hakilima kɔrɔ, le choix est très vite fait. Donc c'est pourquoi an ye Russie de sugandi ka da ko min kan, Japon tɛ taa jateminɛ gansan m'an bila ka Russie sugandi quoi. Japon bɛ taa jamana jumɛn kɔnɔ k'a bɛ taa a ka nafa ɲini militairement un seul exemple i t'a sɔrɔ olu ko yɛrɛya ni mɔgɔ min bɛ culture asiatique dɔn olu bɛ sinsin u yɛrɛ de kan donc c'est pourquoi ala ma Chine fɔ mais sur le plan commercial ani Chine bɛ se ka baaraba kɛ ɲɔgɔn fɛ mais derrière la in ye processus de bi a b'a fɔ n'i ye biɲɛ gɛn i sen na ka dɔ gɛn i kan na i bɛ kan ta fɔlɔ bɔ quoi mais a kɔrɔ tɛ k'i hakili tɛ sen ta la donc pour dire que bi malien fagali min bɛ yen n'o ye domaine militaire ye an bɛ fɛ fagali ka jɔ sinon sur le plan économique k'an yɛrɛ ka monnaie sɔrɔ i y'a mɛn avancissement FMI la dɛ Banque mondiale du moins c'est parce que an bɛ k'aw ka franc CFA de dun i y'a mɛn a b'a fɔ aw kana français yɛrɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ aw suspendra OIF la Organisation internationale de francophonie parce que an b'an ka bamanantɔ fɔni dɔ b'a la parce que an b'an ka marakatɔ fɔni surakatɔ fɔni dɔ b'a la o de la i b'o kuma sugu fɔ an ye quoi processus de don doni mana bonya cogo cogo a b'i bolo don a yɔrɔ dɔ de kɔrɔ donc an bɛ k'a daminɛ fɔlɔ an fagali ka jɔ le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie n'an sera ka balo cogo ɲumanya sɔrɔ ka jidi baaraw ka kɛ dɛnyɛrɛla ka sabati farafinna jamanaw ka se ka kɛ kelenya ka sabati an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Faransi ka nin jɔnya juru in fo a tigɛli ka daminɛ Mali de kɔnɔ o de y'an ka laɲini. Ok Sam ka fitini fara nin kan c'est à dire que Russie ni Mali Russie ni farafinna anw ka jugu bɛɛ kelen de koyi non an bɛɛ bɛ jugu kelen na mais anw bɛ ka mɔgɔ caman fo bi farafinna yan ko olu bɛ mariyalaw kɛlɛ k'u tɛ n'o ye impérialisme ye mais Russie lili ni Russie jamana ye kɛlɛ min kɔ la o ka jugu n'olu ta ye o donc an ni Russie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min kɔnɔ o de y'a yira bi k'a fɔ ko adamadenw dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ komi jamana dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ k'a ɲini ka balo tiɲɛni de la fagali de la ni bingali de la maintenant fo dɔw fana bɛ yen minnu bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko non k'an ka na ni basigi ye ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ka avancer an ni Russie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o miirina la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ miirina fana min fana fana diɲɛ kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ Russie ka terrorisme kɛlɛ an na bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ o ye jumɛn ye olu ko terroriste égale à terroriste mais n'i taara Europe jamana ni Amérique jamana ni kɛrɛnkɛrɛnna Faransi fɛ yen olu bɛ terroriste ɲuman o ni terroriste juguman bɔ ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ sɔrɔ de donc a don fɔra ko ni dun y'o kɛ terrorisme kɛlɛ la i b'i si ka Ala de donc méthode kɛlɛw kɛcogo hakilinaw jugu cogo ma ani Russie ka fara bɛɛ ni ka kuma kan ani Russie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ
Voilà, donc au fait, parce que n'a pas y'a faut que tu aies un beaucoup monoma, jamani jamana, mori moro, toni ton, mona nyumangala taille ni ka monoma, jamani jamana, toni ton, mori moro. Ok, Sam. Parce que ne fera na, au lieu de ka kumakan kono, ni point saba de souligner. Follow, il va ni peine à faux, ben c'est qu'il a faux, il va être à faux, francibé, aérien n'a pas de yini, mais quand on a malidon de la canne non, mais francibé na, ou bien qu'elle doit mais on n'a pas fait un doigt, ou bouta. Est-ce qu'à me ici son, il s'y canne à Kassoro Moufana Mouga Nafata, on a sur Mouga Nafata. Est-ce qu'on a fait charger avec quoi Ben. Oui, parce que je crois que tu es un partenariat gagnant-gagnant partout où Djamana ta Poutine à la fin de son mandat présente un bilan au peuple russe. À ce qu'à faut qu'on t'a fils à le peuple malien où t'es existé. Pour une maman des relations internationales donc. Sinon les relations État à signer nos intérêts de cas. On t'a Mali qu'on on t'a intervenir à un milliard hagado, à un milliard hagayasoro. On veut faut Poutine fait peuple russe. On est d'accord, obéir. Mais avec la France, qu'est-ce que nous avons? Une guerre infinie. En blâme le mot de kono. Bargan général kumana kosaina. Pour que Mali crise il faut 15 ans au minimum. Ça c'est de nous renvoyer jusqu'en 2040. Accord de Oyoko 2040 Malden tobe gadjolé. Mali era tobe gadjolé bi kemesar la bi shekinta umolo. Donc il be gelaya kono c'est ça il be faire de ni be bois kono chokodi. Mais te faire ni mi membolo kan contenter ni minimum quoi. Donc au fin fenebe sena ka guerre meidala ka toro meidala à la longue figa fo djuguma ere nyuma quoi. Au piscosi de be kana peuple malien na c'est très dangereux. On est en train de se contenter avec le minimum. Maintenant et quoi comment qu'on fana OK il intervenir na Centrafrique enfin amu fana mega cher mais ni adjatimine est-ce que officiellement ici jamana era de Centrafrique be sauter ici de Centrafrique sauter ici mo ni akabara e lakana koy Klati Mina mi faut peut-être ka fraben ga kuma kan ce que jamana be de ñoaka mas c'est que mo chamante mi faut biu ni irisino mi jew irisi mo go be warde la on fait wa walma am mo go be fin wara la minti warede mo fene be oh ñu ngal kan ak c'est-à-dire que souvent ni mascara na flotigie il va sur ni dobi jege ñogon fait na floto tigi bolo maintenant est-ce que masibi ko tigi ka jeñoga ke warde kama wa walma bo ko wa jeñoga ke mun fene kama ñu ngal kan ak c'est-à-dire que souvent jamano be na fo franci on a jeñoga bi yere ñi nga est-ce que war ko do parce que ube ware bo ka cheni min ke to war ka ko ñali kaw ma fuma to war ko ñali kaw mais pourtant jamano do be o la famu ka foko lakana ni lakana bala fenkele ni fenkele no tugo jumana c'est que na fa ka dormo duru grande bi bolo akona nye maintenant barabi kenni a nyere wa be barabi kana kode c'est comme na fa mo ka bligi na bi kana koni nyabalaw niya a yelema a nyejugu kan mo ba foko ni muye ni a yelema nyejuma kan probabilité du la ba foko fini do tugo kay fini mana valeur sur tugo ni a do a nyejugu kan avec fait foudi donc me faka mu fi yoro la c'est que bi partenariat te farafin jamana ni France ciao fana on jamana mun ba bolo partenariat te bingal le bi agression de bi agression coloniale de bi maintenant jamana mun be nanu se ka baraka ñogo bolo o mo go be peut-être fin wora la au bolo noye aga jamana ko do wala noye aga jamana ere c'est-à-dire que dugu jukora fonye wala no oye am o mo go be awere ni olu ka fara ñogon ka jie kono kulu ka bonya parce que bi e ba soro mo do be ka do de me ko do kono na c'est pour que dono ben se kana jie kono o mo go be jie kono bi anni risu ñogon soro be ka akana ke dono an kana bla dono ka kana fo jie kono ko fem ben silelu na folo ko ndorona non jie fon do be na folo te olu san donc mo ti na folo ñino lu kono OK donc be chukomina 600 Centrafrique mo go be risu la chukomina am mo go te risu la ti ah kelente non kelente am mo go be risu la sra minka oye fera wi sega sega chuko jumena ka balanda franci na ga jeñogon jugu ka baranye te mugu o silinte mugu ci kele la abena vokana franci kele ya nga kasoro mugu machi mugu ci kele taw franci bi ka guerre procuration mi imposanga bene franci ko dara denela olu kebaka bu taro ñini guerre par procuration te wal kele de ya
ka mɔgɔ i ka di ka mɔgɔ dɔ bila o k'i ka kɛlɛ k'i nɔ la donc bi fɛn o fɛn bɛ ka mugu ci jamana in kɔrɔ fɛ nin bɛɛ Faransi ka bolo kɔnɔfɛn de ye ni Faransi ko dana dɛnna nin bɛɛ b'a ta yɔrɔ ɲini donc o de kama ka bɔ kuma na rapidement bi cɛnni min bɛ ka kɛ bi ni baara ko bɛ Faransi kɔnɔ Mali dugukolo kan walahi a mago tɛ ka nin cɛnni kɛ pour que ka na baara kɛ Mali kɔnɔ a mago tɛ nin na tabarikala voilà Ben i da sera a ma i n'a fɔ CEDEAO Union africaine ka taa se UEMOA ninnu ma i ko k'olu ye Faransi bolokɔnɔfɛnw ye Banque mondiale yɔrɔ an ye jamana tiɲɛna an kana ɲɔgɔn musaka giribu balan de b'an bolo donc ni ordinaire datugura tan ɲɛmɔgɔw hali n'olu y'a kun jamana kɔnɔdenw o bisiba sa e b'o faamu cogo di e b'o ye cogo di voilà au fait ça sera l'an 1 de la révolution c'est bien i bɛ ka faga don o don i tɛ ban don dɔ a la ni tɔɔrɔ dɔ b'i kan n'o tɔɔrɔ banna i wulila k'i jɔ i sen kan jamana ko fɛnɛ la munna a bɛ fɔ an ka hymne national la ko debout sur les remparts nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali ni m'o falen ça veut dire que gɛlɛya bɛ se ka na jamana fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye bilenman y'u ka drapeau la kɔrɔ dɔ de b'a la bilenman in kɔrɔ ko dɔw de y'u joli di o jamanaw ka lafiyaw bon dɔw de fɛnɛ ka ɲi ka sɔrɔ mun pɛrɛnnen k'u joli di pour que sini a bɛ fɔ ko Mali a bɛ fɔ ko ni jamanaw sans sacrifice il y a pas de victoire c'est ce que Che Guevara a dit n'an bɛ fɛ ka to Faransi bolokɔnɔmɔgɔya la k'an contenter ni minimum ye on veut pas rentrer dans le feu de l'action ka bɔ an kunkolo kɔrɔ tan ne donc an bɛ se k'an contenter ni nin mais si on veut aller dans une guerre de libération il va falloir payer des frais Algérie ninnu ye frais kɛ o de kama c'est pas pour rien que jamanaw bɛ wurusi k'u ka drapeau la n'i y'o kɔrɔ ɲini pourquoi vert pourquoi or pourquoi rouge donc i b'a sɔrɔ o kɔnɔ ko jamana jɔ i bɛ nin de di Faransi olu bɔra k'u ka révolution min kɛ contre le roi Louis XVI u b'a fɔ k'o de y'u ka révolution la wurusi b'u ka drapeau la parce que olu bolo u ye joli de bɔn ka prise de Bastille kɛ k'u ka jamana libérer ainsi que tous les pays donc jamana bɛɛ bɛ waso ten de et pour moi aujourd'hui Mali b'o gun de kan nous devons être prêts pour le sacrifice générationnel k'an labɛn ka wuli ka jɔ kɛ an faso ka bɔ lajaba kɔnɔ. ok i bɛ dɔ fara a kan. oui n bɛ min fara a kan dɔrɔn. sinon Banque mondiale kun a bɛ ka mɔgɔ kamana gan. oui embargo bɛɛ o de ye diɲɛ kɔnɔ. mais est-ce que Faransi de t'o bɛɛ kɔfɛ yan. oui Banque mondiale Faransi fɛn kirikara mais Banque mondiale bɛ se ka kɛ ka dan yɔrɔ min na fɛnɛ o fɔ fɛnɛ o olu tɛ koba ye o n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est à dire qu'en 2012 u ye nin kɛ Malien na embargo kuma fɔra dɔrɔn Malien ye embargo k'u yɛrɛ kan mais embargo ma kɛ o. u y'a kuma fɔ dɔrɔn u y'a k'u yɛrɛ kan le 1er avril a kuma fɔra wulada fɛ Maliɲɛnw ye embargo k'u yɛrɛ kan c'est à dire que psychologie kɛlɛ de don a ti se ka foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mais n'i y'an ka faamaw tigilamɔgɔ dɔ bɔ ministre de finance dɔ bɔ k'u sigi u bɛna sigi sisan u bɛna manamanakan caman caman fɔ ça n'a rien à voir avec tout ça là là où nous sommes aujourd'hui nafolo min bɛ yen FMI ni Banque mondiale kɔnɔ an ka nafolo de don n b'a fɔ ma diɲɛ sariyaw de b'a la Faransi en vertu de quoi décision jumɛn taara Nations Unies kɔnɔ mun de kɛra k'a fɔ ko u bɛ se k'a fɔ ko bɛ ko bali n'o de kɛra Mali la 2012 u ma ban k'a ɲɛɲini k'a fɔ est-ce que CEDEAO ye min kɛ a b'u ka sariya kɔnɔ a t'u ka sariya kɔnɔ n'u girinna ten u yɛrɛ ma de c'est ce que les gens faisaient là où nous sommes aujourd'hui ni fanga bɛ minnu bolo n'u t'a ɲɛdɔn u ka gɛrɛ ɲɛmɔgɔw la ɲɛmu f'u ɲɛna baara bɛ kɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ an b'olu bolo de kɔnɔ donc maintenant bi Mali bɛ embargo kɔnɔ a mɛnna dɛ n'o ye kow kɛcogo bɛ ka kɛ cogo min na Mali dugu joli bɛ yen nɔ ko minnu tun b'u ka mɔni kɛ k'u bɛ se ka kɛ o kɛcogo la bi ka kɔrɔ Mali dugu jumɛn bɛ yen ko n'u tun b'u ka bagan mara kɛ k'u bɛ se ka kɛ o kɛcogo la bi Mali dugu jumɛn bɛ yen ko minnu tun bɛ ka sɛnɛ k'a ɲɛbilen de ma bi k'u bɛ se ka kɛ o kɛcogo la mais o kuma olu dugu mɔgɔw sisan de komi kuma bɛ ka fɔ sisan ka kumaw dɔ fɔ an tɛ kɔrɔ kuma minnu na ko mɔgɔw bɛna siran mais olu dugu mɔgɔw bɛ yen u bɛ ka balo cogo di donc là où nous sommes aujourd'hui ni ko k'a bɛ Mali sɔrɔ fo ni Maliɲɛnw yɛrɛ jɛra n'a ye k'u yɛrɛ girin ka ko minnu kɛ sinon peut être sariya sera kan FMI ni Banque mondiale fɛ ka kuma minnu fɔ taayɔrɔ jumɛn de b'a la mais malheureusement en 2012 Maliɲɛnw ma nin de sira jateminɛ u nana wuli dɔrɔn u yɛrɛ ma ka kule sinon Sadi o ma taa plainte don contre la CEDEAO ko tila ka taa o procès gagner contre la CEDEAO ka tila ka yira CEDEAO la k'a fɔ a bɛ wulili min kɛ k'an b'a embargo ni fɛnw kirikaraw kɛ o t'a ka charte kɔnɔna na pour que bi a bɛna fɔ k'a b'o planifier jamana kɔnɔ donc o jeu dɔrɔn de don papali kumaw ni fɛn kirikaraw kumaw dɔrɔn de bɛ sen na sinon ba baga mais n'a ye faamaw wele ka na u b'u sigi ka kuma caman caman fɔ a bɛɛ ziri tɛ fa kalama jamana ko la. yan'a ka taa ɲɛfɛ i delila ka kuma dɔ fɔ kuma caman mɔgɔw bɛ ɲininkali k'a la k'i ko yanni Faransi ka na ko mun de tun bɛ yen ko wa ko ni Faransi taara ko mun bɛ kɛ yen k'a walawala mɔgɔw k'a faamu yanni Faransi ka na k'i delila k'a fɔ ko mun bɛ yen ni Faransi taara fɛnɛ ko mun bɛ kɛ yen. ne ye jateminɛ kɛ
2012 kɛlɛ Faransi y'a reconnu tout récemment ko l'état de Libye la no o ta nana wele an ka jamana kɔnɔ yan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra sababu ye k'o kɛlɛ ja Faransi la Libye kɔnɔ o mɔgɔw de tɔtɔra Faransi kelen fɛ ka n'u bila an da la an ka kɛlɛ b'o dɔrɔn de kɔnɔna na bi olu mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ parce que Faransi b'u kɔ bi seba b'olu ye parce que Faransi b'u kɔ u ka se ka don Mali kɔnɔ yan parce que Faransi b'u kɔ bi n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi b'olu kɔ olu bɛ kɛlɛ kɛ mun kama dans la mesure où olu yɛrɛ avoué u ka document kɔnɔ u y'a avoué RFI sanfɛ ko Faransi ye layidu d'u ma k'a fɔ k'u bɛna yan kɛ Azawade kɛlɛ bɛ sen na Azawade ko kuma de dɔrɔn de don mɔgɔw ka ɲinɛ min kɔ Azawade ko kɛlɛ daminɛna mɔgɔ fɔlɔ fɔ Yaga Agali de ye o Yaga Agali yɛlɛlen don bi Faransi fɛ k'a fɔ n'a fɔ o de ye terroriste ye ko o de kɛlɛ bɛ sen na mais Yaga Agali bi a bɛ Kidali ville kɔnɔ bi ne ko k'u b'o kɔ bi k'u b'o yɛrɛ kɔ bi Yaga Agali yanni ne bɛ don show kɔnɔ wagati min na information min sɔrɔ ne fɛ Yaga Agali bɛ Kidali ville kɔnɔ bi ala dogolen tɛ bi e ma kibaruya mɛn k'u b'a nɔfɛ tɛ kibaruya wɛrɛ ya k'u bɛ mɔgɔ nɔfɛ o m'a fɔ ma nin fana kibaruya wɛrɛ koyi oui i bɛ ka yɛrɛ laseli ko la ko Yaga Agali yɔrɔ dɔnnen don ko mun na tɛ ka kɛlɛ minnu kan bɛ k'olu a kɔ ne ma taa parce que je suis pas rassuré toujours ne reçu ko kan Ben Centrafrique wagati caman an b'o mɛn an ka misaliyaw kɔnɔ k'a fɔ Irisi taara yen wa lafiya nana effectivement fana Centrafrique kɛlɛ fana bi alhamdulilayi taara fataani don lafiya nana mais an ka kibaruyaw la Centrafrique la Russie n'est pas engagée en Centrafrique officiellement mais plutôt des mercenaires russes à travers une société. Est-ce que en France na to ñogora ndi wo ngam Russie jamara no fe o beni sidiki ko ay ido ben mbata jabi fala prévé c'est ok d'accord donc la Russie est plurielle amé mina ni kala do te ñefo ko ni do be kede masse parce que je sogome ka do ñogona ni go chini ko meta same ni ma farati be foy jigi ko ni bete fo ko Assimi Goïta, Assim toi, Mingaenga fo en fait. On l'a dit à Assimi. Que Assimi s'assim une semaine, Malien Fagali, Ame Kibarado, François Hollande dans la boulevard la Moroma, Boyona Matatika Korata, Papa Hollande, bienvenue, tu es venu nous sauver. N'était propagandio, Yorok me propagande, Ame Yorodom, Abe Yorod, Ame Yorodom, Ame Yorodai. Il récitait quelqu'un de propagande et Giacono. Donc en bas d'on, ni quoi mais y'en a beau choquer amina. Ni ici dans la société où il faut Centrafrique finir bora. Ou t'as officiellement Syrie où il faut finir bora. La Russie est plurielle. Diplomatie veut faire courir à chaque fois parce qu'il est interne. Il est mamie mais y'en a veut faire boire pour que qu'il coupe. Mais il veut faire courir boire pour que qu'il boire café. Mais entre deux bé voilà l'école on me mindo que Assimi Sassim et qu'il fasse appel à la Russie. Vladimir Poutine est prêt, il l'attend. Donc pour que on mène la Djaba Minkono, on casse la bonne Minkono. Tu veux Tarada, il va te mener ça. Est-ce qu'il y a la Rishuka, la Sidinka, le conseil Minfo, oui, et à Kibaria, Osaka, là, elle est sans fait, à Donatien Clola. Oui, parce que signature be Assimi ne bolo. Donc o jago ya de ambola c'est Assimi ma ko ta foyer atelier et acharnement mbi ko Assimi France Marel ga wuli jamana ko tanka ya présenter ka wuli ka diɲɛ fɛn bɛɛ bila k'i suspend c'est pour dire tout simplement e bɛ ka taa sira dɔ de fɛ a b'o de yira quoi hali ni dalu tɛ mɔgɔ min bolo ni mɔgɔ min ka garisigɛ ma bon ka se ka sigi ka kuma et puis a ko ni Mali kɛra islamiste jamana ye ko ale olu bɛ retrait kɛ mais islamiste ko kuma jumɛn de bɛ nin kuma kɔnɔ de wala an bɛ to la makɔrɔmɛna la panique de bɛ nin kɛ mɔgɔ la masse a ma minɛ cogo foyi sɔrɔ Mali jeunesse ni Mali peuple la an bɛ ka lamaga min kɛ c'est pourquoi an tɛna dɔw fɔ hali ni journaliste ye question dɔw posé jaabi dɔw bɛ di dɔw tɛ di a tɔ sa an b'o fɔ Assimi yɛrɛ Assimi n'i bɛ fɛ ka jamana in kisi ka don histoire la man gɛlɛn ka to histoire la a sira filɛ nin avec la Russie. Je suis pas trop rassuré o yɔrɔ kɔnɔna mais n bɛna fɔ cogo min fana komi kɛlɛkun fana don o bɛ tɛmɛ sira caman fɛ sinon je suis pas rassuré. Non mais attendez o yɔrɔ la parce que f'an ka peut-être sans savoir bali fɛnɛ bila à l'aise. Voilà e bɛ ka kɛlɛ ye cogo min na an tɛ ka kɛlɛ ye ten koyi. a ye lafaamuya. ne bɛ ban e bɛ ka kɛlɛ ye i n'a fɔ ennemi dɔ de bɛ yen nɔ o bɛ fɛ ka na Mali minɛ o bɛ ka kɛ tan papagati. Papagati. Anw y'o de fɔ kabini 2012 c'est rien. Bon Siri i ka nin kuma in a bɛ maa caman mɔgɔw k'i bɛ mɔgɔw jala gɛlɛya de. Non jala gɛlɛya tɛ c'est à dire que problème min ye Assimi de bɔra sisan fanga min ni mɔgɔw votera k'a sigi k'o gɛn ka bɔ yen o Assimi kelen o tɛ IBK ya o IBK ya o Assimi kelen de nana dɔ fana bɔ yen
donc a ye min kɛ ka tɛmɛ o n'a bɛ min kɔnɔ a si min b'o fila dɔn ka tɛmɛ anw kan tan don a b'o fila dɔn ka tɛmɛ an kan wa a b'a dɔn a tun bɛ min kɔnɔ o danna yɔrɔ min na munna o danna ye a b'o fana kalama a bɛ se ka siran a yɛrɛ ma ka segin de sinon coup d'état ko bi cɛ tɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ ɲɛdɔn a si min na ale ye fila de k'a la fila deux fois b'a fɔ ale ye fila de k'a la donc problème mun ye fɛn dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ni jugu sera ka guerre psychologique jɔnya bɛɛ bɛ sinsin n'o de ye kunkolola kɛlɛ ka fɛn dɔ don i kunkolo kɔnɔ min tɛ yen parce que an bɛ ka kɛlɛ in ye cogo min na ni kɛlɛ in kun y'o ye comment Faransi bɛ se ka n'a ka kɛlɛ opération suspend an n'ale faralen ɲɔgɔn kan a ka fɔ la dɛ an dɛsɛra mɔgɔ min na o champ de bataille kelen kɔnɔ ni kɛlɛ in bɛ ka fɔ cogo min na n'a bɛ ten Faransi ka coopération suspend o champ de bataille kelen kɔnɔ ni kɛlɛ bɛ yen a ɲɛ 40 ma e dilan ko ye diɲɛ fan jumɛn coopération militaire kɔnɔ i ni mɔgɔ min bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jugu kelen kɛlɛ e ko o waati kelen e b'o champ de bataille kelen kɔnɔ e k'a fɔ ko non k'e bɛ ka kɛlɛ ɲɔngiri fɛn bɛɛ ni Ala cɛ ni kɛlɛ bɛ e t'o fɔ mais kɛlɛ in bɛ ka ku donc sisan o ni an tɛ coopération na o b'a yira k'a fɔ ko o tɛ ka bamanciw kɛlɛ yan ou bien olu kelen de bɛ k'u ta kɛ sisan u dama depuis nin ko in daminɛ ni sisan cɛ Faransi bɛ ka opération k'a dama a bɛ ka opération min k'a dama a opération bɛ ka mɔgɔ min favoriser sur le terrain o ye tiɲɛnikɛlaw de ye donc Faransi ka opération ni tiɲɛnikɛlaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que général Lecointre quoi général a yɛrɛ ko accord signé ni groupe fɛn fɛn b'o kɔnɔ k'olu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu groupe ninnu fana ka tiɲɛni wale de nɔ kan dɔw fana kɛlen don k'u yɛrɛ labɛn k'olu bɛ yɛrɛ lakana donc ni aw ni minnu ye accord signé a bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira ko minnu ko k'u bɛ yɛrɛ lakana a bɛ ka baara kɛ k'olu de fana kɛlɛ o bɛ cogo min na bi minnu bolo donna sɛbɛn na aw n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ko k'an ni Mali fana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais minnu bolo donna sɛbɛn na se min b'olu ye bi o tɛ Mali ye pendant que aw ko k'a bɛna Mali de dɛmɛ finalement Faransi ka dɛmɛ bɛ jɔn ye au juste donc c'est pour vous dire que Faransi ka coopération an ka jamana kɔnɔ a suspendu tɛ arrangé min ma arrangé Faransi ka koso n'a ka kasaw ta u tɛ se minnu kɔrɔ n'a wari ko b'u la an bɛ mɔgɔw bila ka wari fara ɲɔgɔn kan u k'u bɔ an ka jamana de kɔnɔ dɔrɔn de b'a arrangé bi. ok Jaginɛ Ben. voilà Ben sisan an bɛ baroda kɛ hali dimanche tɛmɛna an ye baroda min sigi yan minnu bɛ Mopti yan fan fɛ olu yɛrɛ fɛnɛ Sidiki bɛ ka kuma min fɔ u y'o de fɔ ko mɔgɔw jala gɛlɛya k'a sɔrɔ ko mun bɛ yen k'olu b'a dɔn mais k'olu fɛnɛ la arasire ta Faransi ka taa a dun b'olu kunna ko ni Faransi taara minnu bɛ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ olu ma. Voilà, parce que kɔsa in na ne bɔra tournée dɔ la nord la o fo a cɛ ma ne bɔra yen et puis Moptikaw an n'olu bɛ kuma ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn kalama c'est à dire que psychose dɔ de bɛ yen Faransi sera ka min créer Steven Biko de b'o fɔ ko l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur reste l'esprit de l'opprimé. Bi n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ minɛ k'a kɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye yɛrɛ i ka se a hakili la dɔrɔn ko a kɛlen i ka jɔn ye. U sera ka psychose dɔ créer ka théorie de chaos k'o de bila sen kan ni anw tɛ c'est le chaos k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ye chaos ye. Maintenant min ye sigidala mɔgɔ ninnu caman paniquer o ye ni Faransi taara a bɛ kɛ di. O tɛ tiɲɛ ye wa anw ye irisi de fɔ ye min ka girin ni Faransi ye siɲɛ 6 siɲɛ 10 an y'o de proposer comme solution olu ka panique kun ye jumɛn et puis un pays qui n'est pas dans l'hypocrisie diplomatique souffre ou ni MNLA mɔgɔw bɛ café min tile mana jɛ u n'anw bɛ to tigɛ Faransi de b'o baara kɛ la Russie n'est pas dans ça donc pour terminer ne ni kɔrɔnfɛ mɔgɔw ka baro la u ko ne ma ko occupation kɛra ko Ben ko don o don an b'aw ka vidéo lajɛ an sigilen bɛ n'a ka Gawo ko an b'a fɔ ni Faransi tagara an fana bɛna boli ka na aw sɔrɔ Bamako an bɛ siran an b'o fɔ ne k'u ma n ko pendant l'occupation n ko n bɛ se ka question 2 poser k'u ko oui n ko pendant l'occupation wagati min na armée kun tɛ yen n'aw kun bɛ terroristes de kun kɛlen ka fan bɛɛ minɛ u t'a fɔ ten yan maintenant n ko mɔgɔ joli de fagara u ko mɔgɔ 3 olu de y'o fɔ ne ɲɛna Gawokaw tulo b'an na ko mɔgɔ 3 de fagara dɔ ye suɲɛli kɛ dɔ binna mɔgɔw kan k'o faga dɔ binna muso kan. Pendant toute l'occupation à Gao, il y a eu que 3 morts. Gawokaw de y'a fɔ ne ye. Et la vidéo existe, nous kun bɛ conférence salle de kɔnɔ.
il y avait plus de 400 personnes nous be salle de kono be kafo maintenant au-delà de cela maintenant occupation banée l'ère de la libération comme vous dites que la France est venue libérer Mary era donani Francis drapeau ba kini bola Mali drapeau ba numa bola quelle humiliation au minkera ko au kofe libération kofe ngo sujol bora wallahi utada do tellement ngachara pilier utada do ali bi mo ko be faka gaw utada do donc en ce moment, la solution devient problème et le problème devient solution. Au de la question est donc du moins au faga, autado, du moins kaya au autado. 10 000 hommes motocyclistes obséqués Jamana mine million de. Quoi tu veux faire d'offre? Vous savez, effectivement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Mais mas, il va y avoir un fanga bini. Wakati mina double 4 sekeke. Wakati mina munu ere ba konye ma olu ere bloko ko gelelo. Mais ne ka kuma ba era ka fango flafla malani abe ka to tane fanga jimeta. Abe ni bebo ibe ka bini kama pourquoi? Abe muni ko wa kono. Mais ni nabe ni jama labsa kan jama la bo ay na nga fonyo ko na nga sous-région libérée ibe ka ko ni kelen gene jama sa kenya. Jama mi ka bo par exemple. Du fait jurumba la ibi ko ga donc c'est pour faire min do quoi mon fi bi min do ibo de do. Ma femme, il can y sami mai siro de mai kan di mana sa fami mai ba yeteni. Donc pratiquement ibe ka gen chugo la fanga min faranyon kan ka gi ibe ka gen ni kumbulu c'est trop. Avant chara ibe ka ma. Chara ma, ala chara ibe ka rege mo ma parce que ibe ka toro nyina ma. Atoro nyina ma. Donc pratiquement génétique ni ko dorone mais donc ko ne be ka tara ko jemi wulu. Comme il n'a pas banda ou il a quoi j'étais là ko nous sont allés mener parce que nous amène ko be boire là ko ti boire la banda ou papa bi mun ga ko boire nous go yere ni le fleur clo là ou ta ro ni France bi ka ta ro do ni o do le club sina donc o be ko mina min glara mali konya nan sera ko ke nan desera ko ke c'est que on bolo comme la France kele ni mugu ni kise ni femu no te. Il fallait seulement que c'est un problème nommé car faut qu'on flène une chocolat bien mais c'est qu'un français qui le donne. Le peuple malin qui a voulu qu'un faut que français veut dire c'est dans un jamana qu'on a pas gagné au kumala. Fallait que c'est qu'un bois qu'un phobie en haute et intelligible voix. Fin bi ka minini ashim ba kalama makoro ka minini ba kalama premier ministre ba kalama mi dominer kobi nous ya ira France là ni ma toté ko am comme on fait am mo fait bien qu'on a aussi avec des problèmes que personne te donne là. Il y a des gens personnels là. Bando min desara ka fa labana jumena. Il be ka min desara ka fa labana jumena. Amadu contre min desara ka fa labana jumena. Donc là nous sommes aujourd'hui. Mo be ka France ke min yo kunye kununye o te bié. O kunye abseka min ke kunu akunti o ke bi. Ma ga jiju woro barayin. Aba jiju ko baran tiga mo goro shifa o. Munu sono na makabse kula le wo ke o. O kunye jonguna ke jiju ko barakala yo. Chen. Maiga ke buwe maiga. O kunye ke jiju ko barakala yo. Ou bien qu'il y a un français qui a demandé. Mais Dieu fait de fora ma quand Dieu kojugu bega malla. Mais domina bengo 4 français subhanallah jajigala bonaga joya ça c'est son talent d'Achille. Aujourd'hui quand faut que Boué tara français o kapako de c'est un crime chez Boué. Boué kumanola jabe. Moi mon dou ka tabi français. Boué nous faut me refaire. Donc c'est pour vous dire que ko yele maladie parce que français tu me haklu de kono après du second de kono ni ngo ka fo yibi kele ta ka njegara atinya parce que déjà ere hakli ba bolodi tami mais sirigera ni kuma mbela kasi ngana kuma mun ba fa kibi maw jala gela kebe maw jala gela mais mun yere bolo balo be bo ka fo ko chena ina fo dairu ya fo wakati na ko antisi abe mi ben jabi d'abord ni ko dawru kana biga sigo ka to sigo ka keli debula ay parce que il faut do nata min kama ya yere kun nata de maliko kun tew tiama tiere fo parce que ko fo de ka o débat ko min kan ko français kan na fa ko de kan yefo ako na fa min ko mbala la de sigo fo ko be jide bo ko bulikesi ko la ta fay somazia donc on va ay chi de fois ko kuma ko no donc mo ko évaluer ni français bi sego ni français na ko drone. Mais un projet de ça m'a parlé makata du singadi mo ko. O di problème yo ben men yo ni fraga sami bi ga ngal ke ben parce que d'ailleurs sirigi a fo choko mi d'ailleurs bargan ga mission limité ga somazep de. Ya somazep ka jidi malien ma ya ele ma ga ko de ko. La société malienne pour la gestion de l'eau potable. Donc à Kérodi maintenant ne ni d'ailleurs tout me baroga. Faut dormir ni kuma fo.
ne kuma caman fɔ nin PCFM kelen kan message dɔw ci ma an ma ɲɔgɔn ye tugun sinon on échangeait ne tun b'a ka position yɛrɛ dɔn a bɛ min fɔ faransi ko in kan ko caman na mais ni u jɔlen telew ni jɔyɔrɔw la kuma min fana bɛ b'u da i bɛ so quoi mais nous on comprend et on sait que u tɛna tiɲɛ f'i ye quoi. E dalen sɔrɔsi mun na di est ce que ninnu fana tɛna dɛrɛw ladege parce que Mali ko tɔ voilà je viens komi kow ye panparanpaki ye faransi ka wulikajɔ min n'u filɛ k'a kɛ Asimi nɔfɛ bi ka fan bɛɛ suspend munna u t'a kɛ tɔw nɔfɛ munna u bɛ ka bin sɔrɔsi ninnu kan an tɛ foyi kɛ ni Mali ye an bɛ tan u y'o ɲɔgɔnna de kɛ Wuranda olu fana y'u tigɛ di jamana ma mɔgɔw bɛ Wuranda citer un exemple mais Wuranda ye tigɛ di États-Unis de ma ka wuli k'i jɔ est ce que mɔgɔ caman b'o kalama pour que ka bɔ faransi kelen ka 1 million de personnes faga Wuranda kɔnɔ olu y'u tigɛ di États-Unis de ma ka wuli k'u jɔ ka anglais ni fɛnw kɛ u ka langue nationale c'est pourquoi kɔsa in na Macron cɛ taalen Paul Kagame taalen Paris a ka ministre bila ka Paul kunbɛn au retour a nana Wuranda Kigali kɔsa in na a fana ye ministre bila ka taa kunbɛn a ɲɛda bilenna donc Asimi bɛ ka sira min ta anw bolo an ka ɲi ka jɔ Asimi kɔfɛ de fo a ka taa jusqu'au bout n'a ko a bɛ segin ka na Daïro ni IBK ka sira kan on sera les premiers ka Asimi combattre comme on a combattu les autres o tɛ tɛrɛmɛ quoi bi a bɛ sira min kan n'i y'a ye ani Faransi bɛ toto tirer nama tirer toto la c'est qu'il est en train de servir l'intérêt du peuple malien c'est ce que Sékou Touré nous a dit ko ni Faransi ko k'i ka ɲi i ka ɲi ale de ma ni Faransi ko i ma ɲi c'est que i bɛ k'i ka peuple de servir ni don min ko ni Faransi ko ale Sékou Touré ka ɲi k'aw ka sɔn kelen ma peuple guinéen ko ne Sékou y'aw janfa. Okay. Donc tant que Asimi bɛ ka taa ni irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sira ye tant que Faransi ka ni acharnement b'a kɔ an bɛ Asimi dɛmɛ k'a yira peuple b'i kɔ parce que ni peuple ma jɔ a kɔfɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la i va flancher comme jamana caman kɔnɔ Laurent Gbagbo flanchera cogo min na donc jamanaw kɔnɔ IBK na kuma fana tun ye kumaba dɔw daminɛ o ni IBK kun continue n'o ka mɔgɔ ko tɛ on allait soutenir IBK mais après il a flanché ka jamana ta k'a di Faransi ma donc c'est pourquoi on l'a combattu. Sam bon débat taara cogo dɔ la mais bon juste n bɛ segin ka na sinon satisfaction suguya dɔ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ faamu modèle mun na parce que ko fana f'i ka Sam mɔgɔ bɛ min na fɔ i ka jate i mɔgɔ bɛ min na f'i ka faamu sɔrɔ de c'est comme lorsque i ka ɲininkali kɛ di an ka taa IBK ka taa mais ni IBK taara mun bɛ yen fɛn ma sɔrɔ IBK taalen ka jumɛn yɛrɛ ko non k'u kuma bɛɛ fɛn kan maintenant Sidiki ko an ni Faransi Centrafrique ta ko kelen tɛ bon ne ma se k'a faamu Irisi ta intervenir Centrafrique an bɛ fɛ Irisi ka na intervenir yan mais kelen tɛ togoya di m'o faamu o ye fɔlɔ ye Sidiki ni Bɛnɔ fila o ɲininkali fila bɛ bolo u ko ko Faransi ka taa Irisi ka na parce que a bɛ ta u ko donc ɲininkali jɛlen munna Sidiki ko ko voilà o ye ɲininkali filanan an t'a to a k'o jaabi a ko a bɛ ka pan n bɛ kelen kɛ i b'a pan n b'a fila tugu ɲɔgɔn na siɲɛ kelen filanan komi ko kuma kɔnɔ ko Irisi o ka na Faransi de ka taa minnu fana ko Faransi ka na taa wa minnu ko Irisi ka na donc u ka argument bɛɛ di a bɛɛ kan mais an bɛɛ ye Faransi ko kɛlɛ n b'a fɔ olu nka ne kɔni ne y'a ye mɔgɔ fɔlɔ min na Mali politique sira fɛ Umar Mariko don Umar Mariko ko Irisi ka na Faransi pour français pour Irisi k'an ka kɛ pour malien ye u bɛ mun sɔrɔ o kuma la. ok voilà Kuyate pere k'i ta jaabi. Maintenant peut-être Mariko ye kuma min fɔ Mariko bɛ se k'o jaabi mais fɛn bɛɛ laɲini ye mun ye Faransi ka taa an kɔni b'a fɔ maliyɛn de kama Irisi ka na parce que an bolo ani Irisi bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina caman na o bɛɛ o maliyɛn kelen de donc an ka jate la Faransi ka taa Irisi ka na a ti si ti pan Mali kunna parce que maliyɛnw de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ maintenant dugukolo kɔ kan vous savez hali an bɛ ka Corée du Nord fɛn min fɔ Corée du Nord min mais mɔgɔ min b'a kunna bi n'a dugura k'a dogo ka taa kalan kɛ Angleterre ka taa kalan kɛ Angleterre donc ça veut dire que u mago jɔra Angleterre la ka sɔrɔ Angleterre t'a kalama k'u mago b'u la diɲɛ o ye o t'o ye ni i nana jateminɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi i bɛ ka bi wagati mɔgɔw tun ye kuma caman fɔ k'a kɛ n'o kɛra ko de bɛna kɛ mais a ma kɛ o mais minnu tun bɛ k'a fɔ ko k'a ka ɲɛfɔ ko plan jumɛn bɛ yen n k'olu mɔgɔ kelen tun bɛ k'a fɔ ko aw ta ye fanga ɲini ko ye minnu bɛ k'a fɔ ko IBK ka taa olu kan bɛ ko fanga ɲini ko tɛ ko jamana ko don n'a nana fɔ olu mɔgɔ kelenw ɲɛna fana ko IBK taara k'a bɛna karisa de sigi fanga la ça veut dire que aw bɛ olu ka piège de kɔnɔ donc kɛlɛ tɛ baro kumaw ye o kɛraw ne ko a kun bɛ se ka ɲɛfɔ mais fɛɛrɛw tɛ se ka ɲɛfɔ o nous on a suivi tout à la lettre donc a bɛ don min na i ko bi Centrafrique kɔnɔna na n'i ye Centrafrique kɛlɛ ta k'a lajɛ c'est comme n'a fɔ jugu bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ dɔn jugu bɛ ɲɔgɔn dɔn wa
jamana kan ka kɛlɛ min kɛ ka jamana libéré cogo min o dɔnnen don ma faamu mais an ka jamana kɔnɔ yan u nana jugu diyagoya yɛlɛma di minnu nana k'u b'an ka jamana tila fila ye olu de ye jamana jugu ye se nana di olu ma ko fo diyagoya la n'u ka sigi ka kuma MNLA ni bi sema don bi n'u nana fara ɲɔgɔn kan k'u sɔrɔ u tɔgɔ la ka kɛ sema ye bi olu de kɛlen don ka jamana fan bɛɛ kɛ gunguru ye wa olu mɔgɔ kelenw de bi i b'a ye k'a fɔ a yelen don k'olu ye kɛ bolokɔnɔmɔgɔ de c'est pour que IBK ko ni processus de paix fɛn fɛn ni bɛnkanko kuma fɛn fɛn k'a bɛ sigi sen ka jamana kɔnɔ ka pan Yaka Agali kunna k'a bɛ furu la parce que ko ninnu Yaka Agali ka bolokɔnɔmɔgɔ de o dun ye wulibali tan t'a la donc bi n'a fɔra ko an ka jamana kɔnɔ ko an kɛra jogo yɛrɛ kunna ko an ka taa fɛn dɔ kɛlɛ ten min yɛrɛ sugu dɔnnen tɛ ko guerre asymétrique k'an b'o de kɔnɔna na pendant que an ni minnu bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ an bɛ sun tigɛ o fɛ kuluba an bɛ wari d'u ma daga wɛrɛ bɛ d'u ma u bɛ ka soja Bamakɔ fɛn bɛɛ contrôle b'u bolo an ka kɛlɛ o de ye o ni Centrafrique kɛlɛ tɛ kelen ye o donc bi an bɛ dumuni ko bi maa minnu bɛ se ka na jamana kɔnɔ ka fu siri o dan na n'i ka cɛ ye n'i ka kodɔn ye ka sabu kɛ accord ko ni ko ma ɲɛfɔ a binna o de y'an bila o kɔnɔ ni maa min sera k'o guerre diplomatique gagner k'o guerre politique gagner k'o guerre médiatique gagner i bɛ jamana bɔ bolo la an mago tɛ bi an bɛ dumuni ko bi k'a fɔ ko front dɔ de bɛna kɛ Russie bɛna ni bombardement ye ka yɔrɔ bombarder ka jɔn de bombarder personne maa si tɛ yen kumatɔ ni falatɔ ni giribu fara fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔdenw jamana abandonné mɔgɔ ye marifa ta ka fara fara ɲɔgɔn kan u bɛ yen u tɛ yen bi sini u bɛ minnu salo la ko ka taa olu kɛlɛ i b'olu kɛlɛ ni mun kɛlɛ faso ye bi u bɛ marifa bila bi a banna o ko bannen u bɛ kɛlɛ mun na mɔgɔ bɛ taa marifa ta olu kama ka mun de kɛ mais mɔgɔ bɛ se ka taa marifa ta ɲinɛ kama cogo di k'i b'o faga i ka sokɔnɔna la sokɔnɔ ɲinɛni ninnu. Ok. Ben, voilà. Ça m'est une galimine qui là. Voilà, quand Sidiki a kuma sonji là, recrutement automatique be ga choga mina zone conflictogène nunu kono. Parce que ni dugu minena kɛmɛ sarala jamana bi seginda sera ma o tɛ eta ka mara kɔnɔ dugukolo bi segi donc o kama ni e ma fara u kan ni ma kɛ marifatigi ye i bɛ ye comme jugu kelen fila i ka denbaya bɛ kɛ sibulu de i balimamusow bɛ se ka exposer aw ka du kɔnɔ n'aw bɛ sɛnɛ kɛ o bɛ exposer n'aw bɛ bagan mara kɛ o bɛ exposer pour que k'i ka famille protéger k'i yɛrɛ protéger caman ye marifa ta zone ninnu na o la pendant 8 ans vous êtes abandonné il y a pas l'état est absent marifatigiw de bɛ régner à mettre e cɛɲɔgɔnw do i ɲɛ b'u la i daw la sigida la i dɔgɔninw do a dɔw la i filamaw do donc o kama i fana bɛ marifa ta pour que o tɛ i bɛ Mali juguya la o tɛ k'i bɛ marifatigiw kanuya la mais contexte yɛrɛ b'o wajibiya i kan pour te protéger et protéger ta famille mɔgɔ caman nombre ba min bɛ fɔ 10 000 15 000 20 000 o recrutement automatique kɛra ten de mɔgɔ min bɛ guerre fonctionnement dɔn a taara o cogoya la maintenant min ye ko docteur Umaru Marigo kumana anw yɛrɛ ka président donc anw bolo fɛn bɛɛ b'a ba wolo mais kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo mais kuma de b'a ba wolo donc kuma bɛ se ka adamaden bɛɛ minɛ adamaden bɛ se ka fili kuma la Mali bɛ gun min kan bi ne t'a dɔn i b'an sama k'i bɛ taa n'an ye mun fête de Saint-Valentin kɔnɔ pro-russe pro-français anti-français anti-russe ni kuma suguyaw k'u b'an ka débat poli ye quoi k'an ka débat lajigin k'a kɛ débat de haut niveau or que nous sommes dans un débat de haut niveau pour libérer notre patrie on va nous parler d'une question d'aimer ou de ne pas aimer on est au-dessus de cela an ka jamana ka hɛrɛ bɛ sira jumɛn fɛ pro-russe kelen pe ne t'a dɔn an ka mouvement kɔnɔ pro-français kelen t'a dɔn on n'est pas anti-français français combien de milliers de ressortissants français vivent au Mali à Bamako ici tranquillement an n'u ye teri an n'u ye furu ɲɔgɔn ma an n'u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ quel anti-français u ye termes dilan u ka quai d'Orsay kɔnɔ k'an k'u hakili minɛ na olu de ta u ka kan ye k'a yɛrɛkɛ diɲɛ kɔnɔ an b'olu ka médiaw de sɔrɔ don o don n tulo b'a la f'i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ pro-russe anti-français sentiment ceci cela c'est de la connerie an bɛ yɔrɔ min na bi tout le monde est pro-Mali an b'an faso de fɛ an bɛ to fasoko de la an b'o wuli ka jɔ de la pour que k'o libérer et pour ce faire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen o ma i b'i yɛrɛ sɔsɔ wa mɔgɔ min bɛ yen bi n'a bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin kɔnɔ Sama Bali m'a fɔ k'anw ka président de y'a sira yira Umaru Marigo on a échangé avec lui an kumana an ye ɲɔgɔn faamu rapprochement de vues bɛ kɛ o i b'a sɔrɔ e bɛ bɔ yan k'i bɛ taa Kati i bɛ taa Samɛ fɛ ne bɛ taa Kuluba fɛ ni e m'a faamu e ko ne Kati tagala tɛ e de b'a faamu ne fana ko e tɛ ka taa Kati i m'a faamu siraw tɛ kelen ye mais taayɔrɔ ni laɲini bɛɛ ye kelen an ye ɲɔgɔn faamuya an échangera et la solution du Mali passe
inévitablement par un partenariat avec la Russie. Voilà, ben me ñingal te mu ben worola yo kuma mfo ka kuma ñonga kala me margo ay dore fo ka yira ga fo ko ina fo yebe ga dangani am di asimitara ni margo ko malikote ko joro kodo me ko kanga asiminteme mais est-ce que kuma ñonga fene bibi na margo ka kuma ba yira dongo ka fo ko fu ite malini rici ci am fleur yorni nan mais est-ce que au fait daludo be Marigo mo fo Marigo e mi fo mena fo ashila ako ko armement sani kale o kuma o me ko armement sani kuma te malini risu ni ñom wala Marigo de fo video be ya o de fo ka préciser Marigo bi anga président do ate joro la ate joro la me ko fie pour que secret diplomatique ka kalfa Marigo ma bi Marigo ko ka tara irisi ambassadeur de rencontrer vous échangera c'est une bonne chose au échange économique boro kono o Marigo ka akina mais ne mi famu banda o Marigo be hina ko jugu ne ko me nga président donc quoi abe hina banda ko aya wele ka kasidi 9 mois Bandao est président ni Marigo ma ñogoy chien kelen pe dorone wi donc 9 mois mais atale wo ko na Marigo wala chien ça va do mi do c'est pour que ka fo ñogo do nga groupe kono pourquoi sur les 20 millions le choix Marigo pourquoi le choix Marigo c'est non mais ko de fois ça ni be fait ki ga galon gla ni ya do dana mo da no ya fo da be minao ni bube ku mbora ka fo mo be kuma est-ce que mo be kuma parce que c'est il s'appelle Omar Mariko que mo be aller importance do akuma la on fait ka 5 minutes mi fois là c'est parce que on ga président ya boada donc banda ko nteda kalabanti la ni nyeji ma do ika e mo mi banda we 9 mois ke kuluba ni Omar Mariko nyoga chiekele e o nyoga ne ba do mi fora kono ay tamita 15 minutes o butale wo kono 3 fois ay Marigo welo la avec kasi la be nyaji la pour que ka bokuma la bana ko mo wene era wele nutna fadona ta ko anga ta ko ne bana ko sigi ka kuma ne ko ay sabali sa o kira kuma nyime ka nyana Marigo ka conférence ka aminele wo ngono afle wo mi ngono ko Marigo ko ne ka ta ko ne bana ko kuma ngame mu fo nyoga ame nyoga soro jodo kene ka minge malila bo fo sinon ne tane ya fara nyere ba kunta ma ko fentene na te personnellement malgré qu'il avait tenté avec Mokhtar Wan pour lever des militaires parlementaires engagés pour me mettre en prison parce qu'il pensait que on est menacé de un projet avec la France, avec Boubey, avec Tchema Iber, avec Tcheblin Darame. Donc en boire Mingerano et pour eux o kuma ni dogo an taranga militaire on a dit Tchema Iber côté Tcheblengo ngundara kataka bo Jeune Afrique promoteur o ga sanga foka kuntara. Oh, Jeune Afrique c'est une injure publique à l'endroit du grand peuple africain que nous sommes. Et le Jeune Afrique, pas Jeune d'Afrique, le Jeune Afrique. Ça veut dire qu'on connaît que la misère, la guerre, les rébellions, le terrorisme, les coups d'état, les machins. Beni kilinga utoko plateau kayan kafoko ube nyon soro Franci banda kuni banda uwe nyon voilà nyon ni fonke donc Tcheblin ne ijabi ola walma o kokra chugodi ube ushiga mogote ube jabi bla réseau ka émission bana ko ube yerate mogo jabi voilà on fait balana bube ka jabi oui parce que mas anyata sungoro c'est pourquoi on a été obligé ko bio nous ka hôtel ou bla ko bla bega e ko mu bolo Boubé pense qu'il est le sniper parle de belle mogota le belle ne sniper de kala ka belle ne to so sampe avec ka belle nyata etazi jama me ko fene kumeni do nyata anaka sniper donc de kala donc la sola ka bo ka réseau de communication bebo et akumata mata ne biebla gogo anye hôtel et réservation bla wu mangu kwa taraka ni bando kwa ni bando ga nyoga ko bando maso donc si ça garantara e me amanyoga bando were ato wo ko na e Marigo wele ko chiena kwa le maso ani bube ni nunga nyoga ani Tchema Ibere nyoga ani Tcheble nyoga soro ani PPR jigiba nyoga soro on a échangé Koutara Jeune Afrique fengela on go bo officiellement on n'a pas dit à mission mais PCFM kumadedo on a dit officieusement avec quoi de motiver katakao mais on begata nyoga soro bi hôtel kele dongele ka kuma o ko chogodi ou be ben ko la mais mune kuma ka la ben o dongo o de bube ga président après la transition d'abord transition ta chogo ka to Francis Sagoyala o la ko mbora banda o ni Mokhtar Wan mbolo français kirkiri machine damne makoro me die kuntanga fo sugu bela islamé abe mali be ga islamé a jamana sharia de na kirike amanga armée suspend économiquement ba asphyxié ameni c'est parce qu'il y a un homme
du peuple à peu près même âge que Macron, qui n'a pas peur de Macron, qui n'est pas né sous la colonisation. Assimi Goïta, même qui joue si Macron ma connaît Marobenga Jamana la Marobenga Jamana de la bide mas amo de fois jouer no bi dongo do be ñogon yow la be yele la même l'autre jour français ambassadeur tarakataka Assimi a rencontré moi j'étais là comme ne kumbe ko sogal ko gala maiga kana nommé ka premier ministre parce qu'il est contre l'accord d'Alger parce qu'il a suivi ses formations français ambassadeur de Tarofo na kuma me bondo de oh on la ngo ibna révélation et bien à trop de fois à trop de fois accompagné de toute la diplomatie de l'Union européenne ambassadeur fait un peu bien ko sogal kana ka premier ministre parce que aka kalanga ici là parce que avec accord de défense contre la parce que avec accord d'Alger contre la nord du sud. Il a écrit 2 livres sur les rébellions du Mali. Aya be basakilici kabri France be ka glan chuga mina depuis sous Moussa Traoré ka sebima sogal ka livre ko na ya be donc avec la bof il fait ses prises de position. Assimi Goïta a dit à monsieur l'ambassadeur meilleur que tu peux être meilleur dans la manipulation, dans la pression. Mais face à moi, ça passe pas. Ni faut pas manangana. Ni yoro faut pas manangana. Comment toi de meilleur donc avec ces oh tu as toi de meilleur. Toi de oui donc avec meilleur do qui ka i papa ka mo papa ni ki do sa kona da fe. Assimi ko Mali deun taye. Bengera ka teneno sini 10h nenye kalekanga cour suprême nyekoro midi me sogal nommé c'est fini quoi bana bravo c'est tellement important jamana yere nation yere ka signifie de bala nation yere ka signifie de bala ako bubé Tcheblin Dramé chama Hubert ne bubé ka communiquer ne chama ta ma Tcheblin tay nga kuma te tellement nafa ben kuma la abaka fo mais dalu yere juma be soro kuma kana ka fo tiena utara France wo kuma na de transition mana ba bobe ke président a dalu kisema kuma a pour que bobe kana kuma kan soro ambulo bli nga bire korota ka kumbe non attention vous posez non mo ba dalu là je parle à Ben non attention je pose une question non attention vas-y non parce que Fenobe abna to me temps perdu ka soro ato kumbo muno ya démenti ku kunte ka soro be o fana ɲininkali dɔ ye c'est-à-dire que fɛn dɔ de don ayi o ɲininkali dɔ ye i tɛ mɔgɔ minnu kan so kɔnɔ i ma mɔgɔ minnu ka kumakan enregistré so kɔnɔ i ma mɔgɔ minnu jata e bɛna preuve scientifique jumɛn ɲɛfɔ an ɲɛna k'an k'o bɔ k'o d'i ma est-ce que c'est pas une perte de temps donc c'est pour vous dire tout simplement ko ninnu ka taali dɔnna ka taa sɔrɔ u ma taa ni n ka voyage ne ye président ka voyage bota filɛ kɔnɔ bandaw wa bon c'est b'a dɔn mama kɔnɔ pour que an se ka tɔgɔ min wuli quoi a annoncera ka taa sɔrɔ a bɛ taa k'a fɔ komi an b'o fɔ antenne sanfɛ an tɛna yɛrɛ bilo fɔlɔ mais an ye min fɔ antenne sanfɛ an bɛ segin o kan bandaw ka fanga bɛ ban an y'o fɔ mais o dɔnna cogo di o dɔnni ma e bɛ se ka mun de fɔ bunahadamadenw ɲɛna ko bandaw ka fanga bɛ ban de façon scientifique k'a sɔrɔ dalu t'i bolo i bɛna dalu min fɛn dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan Assimi bɔra n'o jaabi de ye ka Berenga kun bɛ fɛ k'o de jaabi Ben Assimi ko bi a bɛ yɔrɔ min na i ko bi peuple de ye Choguel choisi o mankan o ka nɔgɔn ni aw bɛ ka fɔli min kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ ka suspension ni fɛn minnu kɛ Assimi ni jaabi de di ya paparapa c'est-à-dire que aw bɛ ka fɛn minnu fɔ quoi aw ta ka nɔgɔn ni jamanakɔnɔdenw tigɛlen ni jamanakɔnɔdenw murutila an kɔrɔ. Kuyate Assimi sigilen don bi non Honorable quelque part i bɛ bɔ n jigi kɔrɔ i bɛ n janfa mun na ne ka jamana sigi ne ma voté fɔlɔ dɔw ka taa bɛnbɛn bɛɛ kɛ k'a bɛ karisa sigi a bɛ ka ne faga de o kisɛ bɛ e bolo ni m'o di yan n ka wuli k'o kɛlɛ kɛ ne sara sini fana dɔ b'a la. Mais ni ko ma ko u tɛ ɲɔgɔn ye France u bɛ fɛ ka Bubé de kɛ transition président ye i bɛ dalu dɔ ne bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ni dalu mun ye ka Bubé pɛnpɛrɛn ani cɔcɛ b'a jeu kɔnɔ i bɛ fɛn de di yan fɛn mun ni bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a ye mais n tɛ wuli ni kuma gansan ye ten. Ok kumakan ye anw bolo kalekan de puis maa min bɛ anw dɔn dalo an t'a da adamaden na. I ye billet publié. U sigilen kun bɛ sigiyɔrɔ min na yɔrɔ bɛɛ bɛ billet in kɔnɔ. O bɛɛ b'a kɔnɔ. U y'ale sigiyɔrɔ min na Air France. O bɛɛ b'a kɔnɔ. U bɛ hôtel min na. O fana b'a la. U bɛ chambre min na k'a bɛɛ publié. U y'an wele ko n bɛ k'o de fɔ c'est à dire que ni mɔgɔ y'i wele k'i ye kɔ da dɛnɛn na ka kuma caman f'i ye ko hali u taara u saba la soit min binna Bubé ka dɔ ma sɔn o ma parce que ale bolo. Ale de fana tun ka ɲi ka k'a ye Bubé n ba deli ka Bubé man di maliyɛnw ye ko caman kama ale de ka ɲi ka k'a ye donc n'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali furugu min bɔra yen
i y'o bɛɛ sɔrɔ ka ban donc mas pour nous an bɛ nin ko tɔ di an bɛ taga ɲɛfɛ ni a ko a tɛ yen mun na a ko a tɛ yen n'a yera yen kabiri ye i ka ɲi k'a dɔn i bɛ hôtel kelen kɔnɔ surtout a ka jaabili man ca quoi a ka jaabili man ca a panikera o tɛmɛnen kɔfɛ bandaw y'i to wo kɔnɔ bandaw yɛrɛ bɛ weleli la o fana bɛ k'i jɛya ko min bɛ ka fɔ nka ko n'u bɛnna ko kan ko ma sɔn an ka ɲɔgɔn ye dɛ ko mais ko bube mais k'u ye n wele ko ma sɔn an ka ɲɔgɔn ye donc pour nous nin ko banna malidenw k'a dɔn dɔrɔn ka hɛrɛ bɛ faamu et puis nin tɛ ko kura dɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ ni faransi ka jamana maralen kɔrɔ don n'a kalata bɛ faransi bɛ cɛ bɔ kɛ u y'a kɛ 2013 mɔgɔ min kun don sama bali b'a dɔn ne b'a dɔn e masi b'a dɔn sidiki b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn janginɛ b'a dɔn o kɔfɛ pour que ka bɔ kuma la 2010 u taara ka taa hélico français jɔ Ivoire palais kunna ka bombarder ka Alassane Dramane Ouattara ta k'a sigi donc nin tɛ ko kura ye ko faransi ka sagonamɔgɔ sigi surtout Mali ye ka laboratoire de ni Mali sera k'i yɛrɛ bɔ faransi bolo cɛncɛn fo ka jamanaw Niger Burkina kunu mɔgɔ 100 ma sa ala ka hinɛ la n'u ma faamu diɲɛ don o don kunu ka fisa ni bi ye o de bɛ kɛ o an ka gɛlɛya ninnu Ben Asimi jɔlen don an bɛ se k'o fɔ pour le moment je parle le 6 juillet an bɛ min fɔ an b'an tɔ to parce que kuma don adamaden ko don bi 6 juillet 2021 Asimi jɔlen don 4 pour l'intérêt du Mali rien que pour l'intérêt du Mali contre les géants mɔgɔw bɛ min wele au pied d'argile n'o ye français Macron pour défendre le peuple malien Asimi jɔlen b'o sen kan a bɛ k'o baara de kɛ bi et pour ce faire n'a jɔ a mago bɛ jamanadenw de la comme ce qui a un peu manqué à Modibo ce qui a un peu manqué à Sankara a bɛ peuple jɔlen a kɔfɛ an b'a kɔfɛ k'a lakana tant que a bɛ ka malidenw fagali ko o bɛ jɔ cogo di faransi ka dagajala ka bɔ a la an ka dayɛrɛla ka sabati o baaraw bɛ taa sira min fɛ anw ka hakilina o de mɔgɔ ko tɛ Mali un peuple un but une fois ale o bube mi o IBK o n'u kun jɔrɔ sira kan je te le jure an tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn anw kun bɛ jɔ o kɔfɛ n'i bɛ ne ka lase dɔ la mais n delila k'a fɔ n ko Ibrahim Boubacar Keita faransi Marel ka jamana ɲɛmɔgɔ lakana n ko i jɔ i k'i ɲɛ jɔ faransi ɲɛ la i ka jamanadenw an bɛ jɔ i kɔfɛ jigiya ye mais ni m'o mɛn i bɛ taa Macron ka valise kɔnɔ a ma kɛ ten yan n ko ni plateau kelen kan kun min na Mokhtar Wane ninnu ye fɛngɛ bila ka taa ko ka taa ne ka humilité bɔ n kan propos injurieux o kuma Sidiki tun bɛ ne tilala kuma la Sidiki de intervenir a Carrefour des Jeunes kɔnɔ n ko bandaw i taara i ye sujuru kɛ Macron ye palais Élysée kɔnɔ n ko m'o faamu n ko Macron y'i ban ka taa sommet de Djamena la aw bɛ ka wuli ko coronavirus aw bɛ ka jamanaw cɛ aw bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Tchad n ko ni i ye ni m'i jɔ i ka jamanadenw kɔfɛ n ko e bɛ taa tunga ma jaana kɔnɔ Macron ka tunga ma jaana kɔnɔ ni kuma in de kama ko n ye président nɛni ko n y'a dɔgɔya ko n y'a kɛ tan n ko bon ne tɛ prêcheur ye n b'a fɔli ye baga ka yaala pour que i k'a dɔn k'e ka baara jugu bɛ ka wolo dɔ de sali la i ka sira tilennen minɛ donc o min kɛra a ma taa tunga ma jaana kɔnɔ wa a tɛ wo kɔnɔ bi a tɛ weleli la a tɛ kasi la cɛkɔrɔba san 70 ni kɔ ɲɛji bɔla c'est même un très mauvais signe cɛkɔrɔba ka ɲɛji bɔ ye si tamasiyɛ juguba de an b'a fɔ i bɛ ka tile la e surasi min n'a gɛlɛyara n bɛ baara bila cɛya tɛ acte de bravoure tɛ dɛ jamana ka miliyɔn don e la k'e jɔ ko n'a gɛlɛyara e ka kuru tigɛ n'a gɛlɛyara tu jettes l'éponge un militaire démissionnaire à tout moment un déserteur en temps de paix déserteur en temps de guerre mɔgɔw a bɛ surasiw ɲininka a sara ye bali kelen de i kunkolo camancɛ la ok honorable Ben bandaw ka discours in fɔlɔ i y'a yira k'a fɔ ko fɛn foyi tɛ bɔ a la k'a da ye discours ye mais Asimi ta i bɛ ka da Asimi ka kuma la ni mun bɛ k'i dɔn Asimi bɛna kuma sini de o ayi kuma dɔw a ye minnu fɔ fɔlɔ wala Sidiki ye kuma mun a bɛ na ko Sidiki dangalenen don k'a fɔ ko Asimi bɛ se ka ko b'u cogo la mais bandaw y'a ta fɔ Sidiki ko k'a bɛɛ ye discours in ye non mais a y'a bolo si yɔrɔ min tile bɔra yen a ko nin y'a ka kɛta bannen pewu mais sisan a dara Asimi ta la dɔɔni fɔlɔ Asimi yɛrɛ ma discours fɔ mais kumakanni minnu fɔra a ye a hakili ye donyɔrɔ sɔrɔ la an bɛ fɛ a ka walawala an ye halisa mun y'a da Asimi la Kuyate non i b'a dɔn fangako la ne ti da mɔgɔ la m'a faamu mais n bɛ da n yɛrɛ la n bɛ se ka min k'i ye pour que a ka ɲa walima n bɛ se ka min kɛ yaasa i ka don Macron n t'a dɔn tuga manja kɔnɔ ka taa Macron fɛ yen an kɔni dalen don o la maintenant problème ye min ye Asimi ma fɛn kɛ fɔlɔ min tɛ an ka fɔlen pratiquement ne yɛrɛ ka fɔlen kɔnɔ personnellement parce que ne de ko ne ma min faamu maliyɛnw de bɔra yan tile kɔrɔ san kɔrɔ su kɔrɔ bali kɔrɔ ka taa mɔgɔw dɔ ka wele jaabi kɛlɛ dɔ nɔ kan o kɛlɛ sɔrɔlen maliyɛnw tila ka wuli k'a fɔ k'u b'olu tigilamɔgɔw kɛlɛ k'olu dalen t'o la
ka taa tugu mɔgɔ kɔ u tɛ mɔgɔ minnu dɔn fɔlɔ n'o ye sɔrɔsiw ye n k'o tɛ tɔgɔmasɛbɛn ɲuman ye n ko ne ka jate la ni bonya kan ka sigi kulu min ma o ye M5RP de n ko o kɛra fili ye donc segin ka kɛ o yɔrɔ ma o fili k'a la tile sisan an bɛ don min na ko bi donc pratiquement an bɛ don min na i ko bi o de bi k'a ye k'a fɔ ko segin kɛra o yɔrɔ la n y'a fɔ kɔsani na n ko an bɛ don min na i ko bi ni fɛn caman fara fara ɲɔgɔn kan sans le MDP n ko ne b'a ye k'a fɔ hali bi an ma taa fɔlɔ parce que MDP kulu de kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛlɛ in kɛ front bɛɛ kan n'o ye kɔkanjugu o ni kɔnɔjugu kɛlɛli parce que caman bɛ yen n'a fɔra an yɛrɛ ma ka ɲɔgɔn kunkolo foroki olu bɛ s'o la mais ni faransi kumana dɔrɔn o ye ji bɔla olu kan donc n ko kulu min kɔnɔ an bɛ se k'olu mɔgɔ jolen sɔrɔ n ko MDP de donc bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ alhamdulila M5 fɛnɛ bonya dala a ma a fɛnɛ nana fara nin kan kɛ ɲɔgɔn kan donc pratiquement an bɛ min ɲɛ ka kɔrɔ farafinna kɛlɛw bɛ kɛ ni kɛlɛw nafaw ou bien ni kɛlɛw jaabi bɛ ka sɔrɔ o wagati de kɛra farankan o wagati de bɛ kɛ farafan wagati mais sisan an ɲɛ b'a la min bɛ sen na bonyaw sigilen k'o sigilen minɛn kɔnɔ o nana wolo ko an ka wolo di ɲɔgɔn ma hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'a fɔ ko peut-être le M5 a la légitimité totale k'olu kɛlɛ politiquement mais bolo bɔra ka ɲɛsin bɛɛ ma ko mɔgɔ kana a bɛ se ka kɛ ko dɔw bɛ ka kɛ à l'interne mɔgɔ tɛ minnu maîtrise u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn mais min bɛ ka kɛ o ye c'est comme n'a fɔ ne tun y'a ɲini a ka kɛ cogo min na ɲɛ bɛ min na o ye kelen ye et puis fɛnɛ mɔgɔ bɛ discours min na n'o de b'i lakana bi parce que Faransi sera mɔgɔ caman na parce que i ye Faransi ko minɛ ni bolo fila de hali Modibo Keyita min filɛ an ɲɛkɔrɔ nin ye a tɛ yan mais Modibo Keyita Faransi sera la parce que a jɔla Faransi la yɔrɔ dɔ la parce que a m'a dɔn ko Faransi bɛ se k'i woloden bila k'i faga Modibo Keyita y'olu négligé minnu m'olu négligé olu sauvé-ra donc pratiquement bi Assimi k'a fɔ ka kuma kɔnɔna na ko ale b'a préféré sanction ni fɛn minnu k'a fɔ ka kɛ k'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw ka bila ɲɔgɔn na ne y'o de ye o k'a fɔ ko bandaw ni kɔnɔma mɔgɔw jɛra kɛkan mɔgɔw jɛra diɲɛ fɛn fɛn na ka taa sɔrɔ yan ɲagaminen de bɛ fu de la mais yan bɛ se ka ɲagami ni kɔnɔmayala bɛ se ka ɲagami mais ni yan mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn min bolo o bɛ n'a fɔ ji gonuma n'i y'a sigi a bɛ suma a bɛ suma donc c'est pourquoi c'est pas parce que Assimi ye kuma dɔ fɔ ko n dara Assimi ka kuma na mais parce que diɲɛ sariyaw walima diɲɛlatigɛ ye ko dɔ da minɛn dɔ kɔnɔ ji mana bonya cogo o cogo n'i y'a sigi ka taa bɔ a kɔrɔ a bɛ sumaya. ok Ben o b'a to n bɛ ɲininkali dɔ k'i la an ye M5 ka meeting ye juma tɛmɛnen Choguel bɛɛ lajɛlen kɔni hakili latigɛlen don k'a fɔ ni Ala ye sini yira n na a ka premier ministre kow bɛ sabati hali a ka kumaw kɔnɔ a tun bɛ k'a fɔ ko président ko n k'a fɔ aw ye président ko n k'a fɔ aw ye o b'a yira k'a fɔ ko hakililatigɛ dɔ b'a bolo n'a fɔra k'e ka Choguel ka discours ka o analyser ka hakili jagabɔ k'a kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an ye. Voilà, an bɛ hakili jagabɔ min k'a kan dɔrɔn a ye a discours y'i kun minɛ fɔlɔ wa. discours ni ma n kun minɛ a m'i kun minɛ non a ma n kun minɛ yɔrɔ jumɛn na donc parce que a y'a essayé ka Faransi la rassurer cogo dɔ la donc an to au niveau là quoi caresser dans le sens du poil wallahi ne y'a fɔ Assimi ye n ko Assimi demi mesure tɛ Faransi kɛlɛ la i b'a kɛ anw ta ye ne ye n tɛ si ni n'a b'a sago kɛ ɲana sa kuma cɛ sengelen don ka kɛlɛ bɔ u b'i to durunare jukɔrɔ ji la i b'a fɔ Idrisi Déby soit Gbagbo fana filɛ o ji kelen de la o tuma dɔ mɛ ni Faransi don tuma dɔ n'u tɛ Gabon fana y'o baara de kɛ n'o ye Bongo ka i sengelen don ka kɛlɛ bɔ dɛ e bɛ k'o min fɔ dɛ ko to fanga t'i bɔ Faransi bolo i bɛ denw kɛrɛfɛ fɛ k'i mago dilan k'i ka jamana jɔ cogoya dɔw la k'i b'o bolo u fana b'o dɔn ko selili de bɛ Faransi bolo min aratachelen don Élysée la ani Quai d'Orsay la cogo di u bɛ continuer ka farafinna minɛ u bolo parce que n'anw bɔr'u bolo u ka jamana bɛ binne i komi a tɛ diɲɛ kɔnɔ donc o kama u sigilen de bɛ don o don u bɛ miiri kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u dɛn k'i bɛ bɔ kɛrɛfɛ fɛ ça marchera pas hali o sen fɛ an b'o kangari kelen de da Assimi Goïta IBK ta kɔfɛ yɔrɔ ale y'an kɔrɔkɛ ye san damadɔni de b'an ni ɲɔgɔn cɛ IBK ta olu ni bandaw ta fɔcogo ɲuman b'o la dɔɔni mais Assimi Goïta ye sira min ta je l'ai dit ni ko i bɛ segin kɔ ka na Faransi ye tɔw ma fɛngɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ e ta ye fagali de ye
parce que y'u humilier diɲɛ kɔnɔ de ka Faransi bɔ k'a da kɛnɛjalan kan ta fo Faransi député yɛrɛ ka kuma daminɛ ko Faransi a ka coopération militaire suspend u ka na kɛlɛ ye donc u ka jamanadenw de bɛ ka kɛ tan u bɛ ka kɛ tan e y'o min kɛ n'i ko i bɛ marche arrière kɛ k'i bɛ peuple bila ka taa Faransi kɔrɔ ale bɛ taa fila manani de kɔnɔ Assimi Goïta si tu restes pas derrière ton peuple i bɛ bɔ fanga la fila manani de kɔnɔ Macron ka fila manani an b'o de fɔ Assimi fana ye mɔgɔ ko tɛ anw tɛ siran dɔn an tɛ tamakiya dɔn an y'i don parce que n'i ye Mali minɛ n'i ye Mali bila sɔgɔma midi b'a sɔrɔ i n'anw bɛ ɲɔgɔn na bilahi o de y'an ka taabolo ye an b'o kan i n'an tɛ ja ko ka Mali ci quoi n'o don an b'an den fanga bɛɛ kɛrɛ la kabiri ATT fo ka se bi ma o tun bɛ se ka kɛ mais sira ye min ye conviction ko de don Sogɛl ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲi ka ɲɔgɔn ye bi Sogɛl ka discours tiɲɛna ne ma faamu ma k'a fɛ parce que a y'a essayé ka Faransi caresser Faransi surasiw sara dɛ Damien Buwate dɛ non ne bolo an tɛ o kuma kɔnɔ quoi i bɛ taa guerre la ka taa misi faga mais est-ce que diplomatie kuma bon diplomatie ye silence de o Vladimir Poutine n'est pas trop bavard bavardage ma ɲi quoi classe kɔnɔ quoi on a besoin de nous concentrer ka dɔnniya sɔrɔ ka baara kɛ ka taga ɲɛfɛ quoi Faransi ko kuma in ne yɛrɛ t'a dɔn meeting na bon peut-être que kuma kɔni kun fɔra ko kuma bɛ d'anw ma mais n ma kuma sɔrɔ o tɛ fɛn nka an bolo Faransi ko kuma in a panpara paki an kun bɛ n'o de fɔ ye ka jeunesse interpeller an ka jɔ nin a wagati dɔ n'a ye un tournant décisif de l'histoire du Mali soit an ka jɔ an k'an faso kisi soit an ka kɛ jitɔ ye an faso ka to bolokɔnɔmɔgɔya la donc pour terminer Sogɛl ka kuma dɔ la an bɛ engagement internationaux respecter on ne respectera rien non rien o de bɛ fɔ Sogɛl yɛrɛ Mokhtar Wane min fɔra o ma o ɲɔgɔn ta bɛ se ka fɔ a ma dɛ parce que ne n'ale donna kaso la ɲɔgɔn fɛ de n ko Mokhtar Wane nana vacancier don mais don min le 10 juillet ne minɛna Sogɛl minɛna an bɛ kɛlɛ kelen na donc n'ale ko a bɛ bɔ araye kɔnɔ ma se o kuma fɔli ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye Sogɛl on ne respectera aucun engagement international qui va contre l'intérêt du Mali nka a y'a fɔ de façon souple comme il est très intelligent ko engagement international minnu tɛ Mali sɔsɔ Mali ka intérêt kumaniya mais hali o a y'a fɔ ni kekunyani dɔ ye quoi diplomatie do ça donc bon vraiment an ka to a ka o diplomatie kɔnɔ mais an bɛ min kɔnɔ libération de Kouyaté Sogɛl ka discours vous savez an bɛ yɔrɔ min na ko bi mankan fɛn bɛ sen na a mankan fanba bɛ Sogɛl ka ko de kan mun na parce que Sogɛl ka fɔta o n'a ka kunkilenna jamana in gɛlɛya o ni Faransi ni an ka jɛɲɔgɔnya o ni Faransi jɔyɔrɔ la kɛlɛ in kɔnɔ o ni accord ko ni fɛn caman bɛ yen Faransi kelen de k'i fasafa ko minnu na Sogɛl kunkilenna dɔ olu bɛɛ lajɛlen kan maintenant Sogɛl ninnu ka école la n'o ye depuis Musa wagati ninnu fɛn na a bɛ fɔ min ma ko stratégiquement i bɛ kuma dɔ fɔ stratégiquement mais en fleur min ko bi les autorités françaises c'est-à-dire c'est des barbares ou va pardon parce que la barbarie c'est le refus de connaître les droits d'autrui et ce refus se traduit par des actes inhumains. C'est ça la barbarie. Donc Fransi tɛ hakɛ dɔn jamana ye jamana min parce que en un mois Fransi autorité ye autorité mazow de ye ni tɛ fɛn kuma jalan fu ɲɛna u t'a dɔn k'i bɛ yen quoi donc an bɛ don min ko bi peut-être Sogɛl tun bɛ se ka min fɔ a ka discours kɔnɔ o de a kun ka pan nin yɔrɔ ninnu kunna parce que Faransi bɛ ka assurance min ɲini o ye nin engagement de mais nin engagement ninnu fɛnɛ de kama ne ko n ko bandaw i yɛrɛ kantigɛ parce que mɔgɔ kana layidu foyi ta sitanɛ ye sitanɛ bɛ fɛrɛ maa min ma jinɛ jugu bɛ fɛrɛ maa min ma o ye min ye layidu ta ye de ni ma layidu ta ye a ka hakɛ foyi ti ka ɲama foyi ti si la donc mais n'i ye Sogɛl ka jate a ka discours jate minɛ c'est comme si a tun bɛ fɛ ka don o kɔnɔ dès demain a ka rattaché kana ni Faransi musalaka a fɔ Sogɛl ye a fɔ Sogɛl ye bamanankan na ou bien minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn u k'a fɔ a ye ko fɛn bɛɛ ni Ala cɛ a tile ni denmisɛnnin minnu tile bɛnna fɛn bɛɛ ni Mahamadu cɛ u k'u jɔ jɔ la foyi ti bɔ a la yɛrɛ ni baden ko n y'a fɔ ka sara masa na foyi Kouyaté mais mun de bɛ bɔ a la mais an y'a ɲɛɲini san joli san 20 ni kɔ an bɛ nin kelen de kɔnɔ aw bɛ ka siran fu de ɲɛ aw bɛ ka jɔyɔrɔ min di Faransi ma o jɔyɔrɔ t'a la se t'a ye problème ye mun ye u k'u jɔ an bi yan foyi ti bɔ a la an bɛ tila ka kɛlɛ ɲɔgɔn an bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais walahi n'u jɛgɛnna
masunu jegana do be nimisa mu ya to ala jenda ko da dugulu ko ka donc ils ont le choix entre le peuple, la vérité, le combat pour la dignité humaine, le combat pour l'indépendance africaine, le combat pour un Mali uni, prospère, le combat pour un Mali gagnant, que de se faire passer pour des hommes encore de main de cette même France. Ils ont le choix. Parce qu'en fleurant, il y a un peu de Macron qui a suspension, suspension mina là-bas, mina en modon. Parce qu'il y a un peu de mais on a dit que la Bégouli, nous ne travaillons pas là. On a claqué la suspension de Jiga. Vous négociation fait la Béo de Ronéo. Abna mon canard, abna mon faux. Couleur fait fleur, c'est na bête, en assurance sur la carte na fengana. A coulé une Béo de Roné. Sinon, faut y aller. Sinon, ni faire des ambolo. Nego ka foko wartibo ko wartina ko e aketao e ka action de bien na wari tishiao ama stopper ya fem benala chatita roji on verra. OK, voilà, masse on verra. Comme je l'ai dit, kuma dɔw bɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ n'o tɛ ni faratira i laban ma ni tɛna sɔn i n'a ka ɲɔgɔn ye gundo la et puis kɔrɔnya yɛrɛ la min bɛ tɛmɛ i ni mɔgɔ cɛ gundo la o ye gundo ye nka an bɔlen ni kuma in ye minnu taara faransi an n'u ye ɲɔgɔn ye mas walahi u dɔ y'a fɔ ɲɛna ko faransi bɛ n'a ka coopération suspend ni mali y'a la tɛmɛ ko asimi bɛ ka taa sira min kan ko asimi ka nin sira bila ko faransi tɛ se ka kɛlɛ. Depuis wallahi ala mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra i ka plateau kan n'u bɛɛ ye n wele k'an ka ɲɔgɔn ye mas dɔ y'a fɔ n ye u cɛ la wallahi k'u bɛna suspend ko bon ko il me donne 3 mois ko Barkhane pliera ses bagages a da y'a fɔ n ye donc n m'o fana fɔ yan wallahi ala a y'a fɔ n ye ko kalo 3 k'u bɛ taa k'u bɛn'u ka fɛn suspend ko Asimi bɛ ka taa ni sira min ye ko faransi tɛ kɛlɛ ta wa k'u bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali ma ko non k'an bɛ tila ka wuli Asimi Goïta kama. K'u bɛ gɛlɛya siri Mali ka kɔlikɔli ko fɔ jamanadenw ka wuli ko ka taa Asimi gɛn ka bɔ fanga la ko mais est-ce que mɔgɔ fɛ olu t'o baara kɛ donc voilà on a des Maliens plus blancs que Macron et Sarkozy o de ye tiɲɛ ye quoi c'est pourquoi on a dit qu'an ka jɔ faso ye jigiya ye ni min bɛ kɛ an ka se k'o doni ta jamana bɛɛ libéré la ten ne quoi et puis an bɛ don min na ko bi i bɛ u bɛ nin kuma ninnu fɔ ka mɔgɔ papa mais comme u tile ni denmisɛnninw tile bɛnna minnu ma don kɛlɛ kɔnɔ ten u ye ɲinini kɛ k'a dɔn ka don kɛlɛ kɔnɔ u bɛ ka kuma ninnu bɛ k'an bolo ko bɔcogo fɔ kan c'est pour que olu de b'an lamɛn an t'u lamɛn bilen n bɛ ka min f'i ye na fɛn dɔ bil'i kunna dɔrɔn bi cɛ caman ka jate la embargo ka bin Mali kan n'est-ce pas parce que k'olu ka jate la fanga bɛ ka taa cogo min na a bɛna wolo minɛliw ni fɛn kiri o bɛɛ b'a sen na o parce que faransi mɔgɔw bɛ ka assurance sɔrɔ a ka denjugu minnu bɛ olu kana minɛ o bɛɛ assurance bɛ sen na o mais o minnu bɛ ka nafolo cɛ diɲɛ don o don minnu ka entreprise baw ni fɛn kirikaraw bɛ yen mais embargo bɛ mun cɛ olu ye fantanya mun de bɛ embargo la fantanya mun de bɛ embargo la an bɛ ko bi mɔgɔ bɛ ka fɛn embargo kɛ i n'a fɔ ziiri de don quoi embargo minnu kɛra kabi dans les années 80 fɛn ninnu na Cuba ninnu kaba fɛn na Cuba ninnu ou bien Libye ninnu na o tun ye embargo modèle jumɛn ye o de ye Sam Sama Balika ale de ye an de b'ale furuni ale ni mɔgɔ b'an ka pétrole la a b'a san pétrole sanbaga man ca u b'u yɛrɛ minɛ k'u ti pétrole san o de kɛra karifin ninnu na o mais bi k'a fɔ k'i bɛ investisseur kunbɛn ou bien k'a fɔ ko bi ko i bɛ c'est pas mɔgɔw bali u kana n'u ka feere kɛ non o se tɛ danfɛn si dugukolo kɔ kan o ka bɔ a la fana yan bi kɛlɛ kɛlen don ka embargo min bi an kan n tun bɛ fɛ k'o développer un moment insécurité kɛlen ka embargo min bi an kan o embargo sɛbɛn français bi yan embargo min man kan à travers l'insécurité o sɛbɛn français bi yan France bɛ fɛ k'o insécurité de maintenir pendant encore des années pendant encore 20 ans 25 à 30 ans o de embargo ye bi embargo yɛrɛ ye min ye o ye insécurité de ni insécurité donn'i ka jamana kɔnɔ investisseurs bɛ jamana bila o de embargo ye sinon FMI y'a kɛ tan FMI o ye ziiri de ye FMI ta de don FMI ta ye mun ye ni FMI y'o kɛ e kuma o FMI fɛnɛ mɔgɔw bɛ kana kɛ i n'a fɔ diɲɛlatigɛ ko ye dɔrɔn sariya t'a la dɔrɔn min mana min diya an b'o fɔ ten dɔrɔn wa ni y'an ka mɔgɔ kalanninw ka idéologie de ye koyi c'est pour que i b'u sigi k'u lamɛn i b'u yɛrɛ ɲininka i bɛ ka nin min fɔ texte jumɛn la dan e bɛ k'a fɔ ka CEDEAO kana embargo kan ka texte jumɛn la dan FMI kan ka sɔrɔ suspend en coup de quoi par rapport à quoi FMI ka mun de b'an ka politique la donc pratiquement FMI ça représente quoi pour eux Nations Unies ma Conseil de sécurité parce que mɔgɔw ka ɲinɛ min kɔ Banque mondiale o FMI o UNESCO o UNICEF o nin bɛɛ ye ONU ka branche de ye don an bɛna émission spéciale k'a kan mɔgɔ k'a dɔn ko a bɛɛ ONU kɔnɔ fɛnw de ni Ala sɔnna ma fɔ ma ONU ma mɔgɔ minnu suspend FMI minɛ olu suspend a dalu jumɛn donc on vous parle en connaissance de cause
et puis en fait information mun fana bɛ ka di fana an ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko anw tɛ bilen min kɛra commentaire kɔnɔ koyi min bɛna kɛ awɔ an bɛ yen anw bɛ min bɛna kɛ an bɛ yen sisan c'est à dire que min kɛra kɔnɔ an bolo an ye caman fɔ la kaban quoi an ye caman fɔ la kaban min bɛna k'an b'o de kɔnɔ donc min bɛna k'an b'o k'o de ɲɛfɔ Bandaw ni Hachimi o ni Sore ministre ya Sogɛli ɲɛna min bɛna kɛ u k'an ka voix in ta ala ye kelen dɔrɔn de fila tɛ wa maa si fa tɛ n b'a faamu merci à la grine à la grine jɔn doni mais o n'a ye giriya kɛ an ka kuma di an ka ɲininkali di Sam ma est-ce que doni ka giri mɔgɔ million kɔni bɛ ka doni ta maintenant Sam on a une année là-dessus fɔlɔ n b'a daminɛ yɔrɔ min pour que ɲininkali ka faamu i bɛ ka a fɔra ko ye farafin tubabu jɔn ye a binna Bandaw na kuma ani CNSP tɛgɛrɛ fɔra u kun k'u kun bɛ boulevard yɛrɛ kan Malick Diaw taara CNSP tɔgɔla ye tɛgɛrɛ ba fana fɔra u kun mais ensuite a tila k'a fɔ fana ko Bandaw ko tubabu jɔn don maintenant que ce soit Sidiki que ce soit Ben que ce soit moi